Le tuaelo mātou te mātou te alausu I le deng Taeao mātou te si atu le vi inga ma le whaane tanga I la wa fio ona ua mawhai ona mātou waulia manuia mai le dei aso e whaupopo I lo mātou wola. O le toi aso le tele o ngā luenga o le dei vai aso e ma o le aso fōfo I whaupopo I le soifua ma le ola o le ala whai mai whangunga le leo sio wanturu o Samoa. Whawhitai mo lau puipuinga ma lau tausinga ia te mātou wa o tō whawhalo noo I le pō ana pō, le deiwa mātou au lia manuia mai ai, ia le dei fo I vaenga o le Taeao whawhitai tele lo mātou tama, ona o loa lofa malawanga le lei ia Samoa. Samoa moe I mātou I le pō ana pō e pei I mātou o ni tangata, wa le aini o mātou wha moe pei tai. O lea ua e tai manuia mai lo mātou ola, I le nei aso fau ma le nei Taeao fau lo mātou tamai. O le mātou te si atu ai le vi inga ma le whaani tanga I la ua fio. Ina ua mawhai ona mātou au lia mai le nei aso fau. O le fo I wā ngā I lo o tunu o lo mātou tamai ngā luenga. Ia I la tau e amatalia le Taeao pō ia ngā luenga fo I peo da tōwhia iai I la tau. E langata fo I lea o lewa suia le sema. E pe ona masini ia I ona fantasi mai le sunga I le li a wao. E a wale tautuaina o le pa ia ma le malu le tunu le nei fo ia so fuwai. Ia e alofa mai ia te I mātou lo mātou tamai o ani o mātou fuafuanga I le nei la vaso. Ia mwa au muri au lau fio I mea uma mātou te whai. O ani o mātou se semani o mātou o leu. Ia e alofa mawha mangalo ia te I mātou te tasi wai tofu I mātou male ingoa. E tofu fo I mātou ma le se yo luma lo mātou tamai. E tele ni o mātou manaonga a wana o lau a fio e anti lau silfanga I o mātou loto mo mātou anganga. Ina ia mawhai ona whaatau nuu ina hai male manuia a ia mawalunga I pialo oevi inga lo mātou tamai. Tasi mai a I mātou ele ngatu I tono New Zealand e whapefoi ia le tele o antonu o le neila lo langi a mātou fuafuanga o le neila vaso lo mātou tamai. Ina ia mawhai leo na whaatonu wina male manuia a mātou fuafuanga. O nisi o mātou maraonga o le mawhai o na whaaleo ina wa loa na sila fia e lau a fio. Mātou tutu watu I lau pule whaitalia oe o lo mātou tamai oe o lo mātou olo. E mātou te manua I whita ma whaingatā o le nei o langa lo mātou tamai. O la mātou te talo le nae a lātu ia Jesu Keriso lo mātou ali I ma lo mātou whaola I le nei Taeao fau. Amen. Malu ele mafai ona fama talaina lo lele
In this update, a strong earthquake has rocked the lower South Island. The 6.3 magnitude earthquake struck about 9:15 last night, 40 kilometres north of Taeao, at a depth of 51 kilometres. Civil Defence briefly announced a tsunami warning for coastal parts of the west coast and Southland before downgrading its alert. The GeoNet website suggests more than 18,500 people reported feeling the quake. Several callers told radio host Marcus Lush about their experience. I've just got home in Bluff and my 7-foot ladder was shaking in the lounge. My pendulum weights on the clock are still moving. Yeah, it was a sudden jolt. Next thing, it started shaking. It was really quite a rolly, good old shake. Meanwhile, the National Emergency Management Agency is defending using a London consulting firm to present a paper on New Zealand's hazard risks. The briefing, which cost a total of $48,000, was presented to NEMA by the London School of Economics consulting firm. The blueberry industry is concerned about the wider horticulture sector as MPI proposes new standards, allowing fresh blueberry imports from countries like the US, Chile and Peru. A Bioeconomy Science Institute report warns imported berries could carry serious illnesses, with a current E. coli outbreak in the US linked to frozen organic blueberries from Chile. Blueberries New Zealand's Dermot Malley says they could also carry foreign pests like fruit flies, which is a worry. If we get new ones in, we won't have the tools to deal with them and they could become seriously damaging to the industry. MPI says all feedback will be considered before a final decision's made, but assures strong protections would be in place. Mystery surrounds a mass death event in Porirua, which left more than 30 dead stingrays washed up on a local beach. The Batone beach cleanup crew reported dozens of eagle rays and 2 rig sharks were discovered last month, relatively close in one area. Now the Ministry for Primary Industries says testing has ruled out exotic pests or diseases as a cause of the strange event. That's news. In sport, Kazuma Kabori's performed the best of the New Zealanders on a day many of golf's biggest names have struggled. In round 1 of the Open Championship at Royal Birkdale, Kabori's opened with an even par round to be tied for 41st, while compatriots Ryan Fox and Daniel Hillier are 2 over par, currently tied for 95th. Brisbane's 8-match NRL losing streak is over. Brisbane are still alive. It's a minor miracle, but that man Reece Walsh is sort of good at that thing. The Broncos have begun round 20 with a fiery 14-12 away win over leaders Penrith. Fullback Reece Walsh registered all 3 try assists for the visitors before kicking the winning conversion. That's sport. I'm Jodie Gill. Talofa vita avale nei fo Taeao. Happy Friday. Tata wasiasi lunga le awala yo mai tawati lunga awal tele nei taimi o le lava fo yeso lunga le lei ma file mu mal tata awala le o yes fala lava tata avale nei taimi la awala ya tata avale tautu ana fai le mu lo Taeao ile nei fo I aso faraile watolo mi no te aile tu la ono. Mawhai ora au rātu le tala o le tau I aso te tasi ona o le langolonga mai a le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. E toi whaatala vātu le rivaenga o le Taeao Samoa lau whaafungaanga I lo maleifua mai whangunga le leo le rei aso fo. Le aso forele rei aso se fulwa fitu le rima sino yulai lua fe lua se fulu maleono. I la tau foi o le wailunga o le tele rivaenga o le Taeao whai mali elusa. Ilanga yantu mo ngā wenga. Ala venga nei le tātou tala o le tau mo le somala so a Taeao mo au ki lani ma Samoa. E peora wana mai lelo fisa o le vā ai tau a wala walau no fo si la fia. O le so I au ki lani, o le avapela o na osoane le lai le Taeao nei le afa tonu o le tu la e fitu. O mai a wawa, mai ono yaina I wanga lait. Ale o le Taeao le awoli o le so na whaasolontu le ina langi le le tau. So viliangi mai le somo au ki lani mai le tu I saute sifo. O le mawhanawhana mo le neia so wharaile se fulu ma le ono tikiri. O le malui le poa na nei se fulu ma le tasi tikiri ngoto le la
i le lusful maleo no minuta te ailing Julai lima i le fiafiana nei. O le venga mala soa Taeao e soane le la i le lusful iwa minuta te ai le fitu i le Taeao. O mai langi le leile tau savili angi mai. Ia mai le tu i saute i sisifo. A talafantu i loa le i le nivaenga o le Taeao i lo tātou turu i Samoa. O le download mafutu mai le tātou wala leo le tasi ono tesi mala tasi fa mo i Samoa malo le galue. Ke mala foi le on sa i le nivaenga o le Taeao na wa lima mala faminute o te ailing tulai fitu mo o tong. O winga o le tau i le somo Samoa o savili whaasolo i na malo si o le tua o loa savili mai saute i sasai. O lo ofiti ai pēr Samoa mai au mai ao ma nai timu e a fiaina turu i ni si o teimi pitai o le tala fia e leo i se fautuanga po se laptainga o wha malo sia mo laufuro o mo Samoa i le so. O winga la o le tau le rei as froile mo Samoa e ofiti se vaenga o le langi ao marai timu e o e ono iai ai ma tele i vaenga mo lurunga i le hawauli e wha tau savili i ni si o teimi. O venga mo la soa Taeao mo Samoa o le au vitia se vaenga o le langi ao e mo savili e wha tau i ni si o teimi. Tulanga dai pe ona yai winga o le tau i le so. A toi foi mala soa Taeao e le ngata mo i tantou i au kila ni dei e wha pe foi i alo tantou wha sinumanga i Samoa. A e fia i lope ono lo fia lo fale i lo lunga. Si akilo fanua i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi. Si akilo to atu si pele ono a fia ngō fielo mau tai lo longa. Talanoa i lo ainga i me whai pe ama mawhati munga. Wha ama mama tewo tu ama ota. Tātou te le pōlea le tau. Ai mawhai ona tātou sa uni mo fisuia i ngō winga le tau. O lau sa onga le mu i taimi o lo longa mamafa. O lo o yo lava lima. Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Tau mō le aso. Usi tai ia fionga pa ia le atua. Obedience to God's words. Lua le tupu, o lona mata upu e 5, a o lona foi upu e 10 ma le tolu. A ua faa lata ane ana au auna. Ua fai ane ia te ia. Ua faa pe ane. Se nai. Ana fai atu e le perofeta se mea tele ia te oi. E te le faia ea. A o le nei. E te le faia ea ina ua ia fai atu ia te oi. E te tā ele, e te mamai. Usi tai ia fionga pa ia le atua. Obedience to God's words. Tasi le nei tala laui loa o le tusi pa ia. O le tala iana amanu. Le tai au sili o le malo suia. I lona malosi matautia. Whaea ina ai lona atonu. Peitai. I to tonu o lona laui loa. I to tonu o lona malosi. I to tonu o lona whaea ina. O loo maua ai o ia i se mai leanga whaingatā o le le pela. Ina ua maua e le tupu le tala. I le perofeta o i Israel. Na au ina atu na amanu. Maana au au.
ma nisi o mea alofa. Ma le tusi e le tupu o Suria, e mo mori atu i le tupu o Israelu. Peitai, ua anga i tonu le malanga, ina ua maua le tala, i le nofuanga o loo iai le perofeta le atua. Ua awina e Elisaia lana au auna ia na amanu. Ua fai ia na amanu. Fai mai Elisaia. E te alu e te tofu whaafitu i le vaitafe o le Yoritana. O le tengi tonu lea. O le palapala o le vaitafe o le Yoritana. Na maua na amanu i le loto ita ma le loto ti ngā. Sa ilona manatu. Sa tatau ona sau Elisaia la te feilo ai. Ma wha amalo lo alo ia o ia. Peitai. O le au ua au mai ele au na le atua ia na amanu. Tasi ale mea o lo fia turi loina. Ia usita ia e na amanu. Le alu e tofu whaafitu i le vaitafe palapala o le Yoritana. Ua fautua mai ma le leo file mu le au na amanu. Na amanu. A fai e whaatonu mai ele au na le atua se mea tele ia te oe. Wha mata e tele alu e te fai. A o sia mea whaatauwa. Na ona e tofu whaafitu i le vaitafe o le Yoritan. Ona wha mama ina lea o lou le pela. Ua file mu le loto na amanu. Ua wha maua lalo ifo i ate ia. Ua alu i le vaitafe palapala o le Yoritan. Ua tofu whaafitu. Fai mai le tala. Ona wha mama ina ai lea o lona le pela. Samoa e tā ua lo usitai, e tā ua lo whaalongo i awhionga pa ia a le atua. A e whaalongo ma e usitai i awhionga pa ia a le atua. Ona whaaola ina leo oe, ma lou a inga. E mana o le atua ia te oe Samoa, ia e alu wifo i lalo, i le loto whaamaua lalo, i le loto usitai, i le loto mau lalo, ma le loto file mu, e te talia ngō fie ai, a fionga pa ia a le atua. Ana le alu wifo na manu i lalo, i le loto whaamaua lalo, ma tofu whaafitu i le vaitafe palapala o le Yoritan, e le whaamamaina lona le pela. I le nei fo yaso, ai a pe a sei e alu wifo tasi ia i lalo. Alu wifo i lalo, i le loto mau lalo, i le loto file mu, i le loto mama, e te talia inai, a fionga pa ia le atua. Ona whaaola ina lea o oe, mai so se mai whaingata o le nei o langa. Alu i lalo, o lalo e maua ai maro. Tātou te talo. Whawhetai le atua, i le loto mau lalo, o le whaailonga lava lea o aua fionga pa ia, e tā ua i lo mātou ola. Angale lei maia ia mātou fe au mga ruenga o le nei yaso. E tonu ma le lei ai mea uma. Lau lav suafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene. Aleluia, ile atua wa mamalu ele sauninga.
so for about now everlasting praise le vang o le Taeao e to le wan le fa o poponga da o le polokalame o le tau mo le aso e pe o na fungadatu ya matapenda le sunga i le fa finga ya Reverend Eti Sorangafa ya wala vai le tato savalinga fa le nganga ya pole ona fa le nganga i le difo i ventau o le tu sanga toi fa tala fa le vang o le Taeao i la mai mo ya malang fa funganga fo i le tutua a matala wala le radio Samoa tasi liva i vatolu a mo mai au kilani New Zealand fa pe foi ya le tasi ono tasi mala tasi fa mo e Samoa e pe o na fa funga mai ai ia le pa ia le silasi o le tatu o tro le tro ona o funga mua i le riva o le Taeao su ia le sema ia o anga ia tule sunga ia Taika Woods ia se isiaki foi ia ona tapu lima ma ona tapu vai o le tala le tangata le o sua fa ia ngalma le mana lena ia tau mai e java talva tungal mal mana le riva o le Taeao o le hane mne wa fa ale ko ngori o sio ko ngia ri ngai kai o fo wari Patalo fatu malo le soifua malo lange malo to fa fongmol nei fo Taeao vi le tua happy Friday ia ole susunga lava ia Taika Woods o langa mela le ia Taika Woods fa api ko lava le kai me a ami el fo mai ia siaki le o vai le la Taika Woods la ma wanga siaki au ka ko ia nga le ko suluma ai no siaki se insua la ka vai soifua malo lo inga Taika Woods ia va tana ma tu le sunga wa wa mauti no la ele o mafaina mo lo le sunga wa o le riva ngo le Taeao o la wa le vana ma le fu ma so si le nga ko nga fi be ne ai o le sunga wa kusa pe e kupele e ku e makua i okay ke longa fia mai kai pala ngila fia ke le fu fia va ai mai lo ya Taika Woods o fa pe mai lo ko fa siaki o le mea na to i lo pu lo le sunga wa fia to sanga lo fu mo to pu sanga le tio e se le to le lo to su po mal ta o kai le fa mai lo anga fi pe mfenga o sa ngir kai nga u ka kalo me ar ke minga o me ngir kai o yo va ve ana ni ngal mal o va ke le lo fa la vela me o la fa ya ka kalo kai o se mal sunga la ya ma lo le usu ma lo le fa ma lo si e tanto ya ngal mal ile fa un le fo i yaso ile lo fa malanga le o le tua ya e tele ni o fu nga fa ta ti mo fa un le ves wale fuanga le ye vai asungi lauto fafonga mo la kapi le ai yo le ai se kele ele kele se pico ma ko ikapua ya au la kapi ngi fa unga vai ya le ka ka ngo mai ma ko yang ka alo mo ka ngo mai o ko nga ele papa i dungol malai fa mo ya sala kala ngo ya ma ko wa mau kile ki nga inga la vai ya ya ole mai te wantu anga le mana ye ni sio vai nga ye pe o tu lai mai so ta sio li ia fa ia te tifa e o te mana tua le ante tifa nga le pi kwa ko va ia le se me ko se taina so ari anga le mana ya le sa ia so ta sino yo o te mali o New Zealand le sunga ya Sir Sam Neo ia waka ke ia ri so masalo ko inga penga u se e se nga mu pe wala ina va ve ona tanto vala ia po pe me e fa pe kai ko su ki fa se taina so e ko su e me taina so ko ola se tu langa na o le toina ia wai o le mele cha o le mali fo se e fa mai ni so le kai so fu ia ana fa mai ni so tan o le toi ina ile nga se e fa to a fitu valu to sang ia o lo na so fu ma ko la ki ke asio anko from that to le vai lo na fitu even to sang e mai ma we pe nga ba ko lo anko e ku se o kakao la leanga ia o le fa la wilo mai fo ile le ia wa mana tua sa tau mata lava fo i po le atonu le mafoanga wa mana tua sa nga se le cancer ia o le na moli mauelo na ai nga ile ai o la wa kilia mai le fa mai le tule na o le cancer but o le la wa fa la wilo mai na maliu le tulanga fo ile o le pneumonia so o longo winga fa maru ko ingo se bari so le maru ari ia wa langa e man tua fo e a kai me mafana fo Australia la tu ia ma fa la on ka ko se kiel mafangfanga nga ia ai mo la to fo ia o matu so ifua ia ma fa ia ona fa ina ni so taimi inisia fo i ai mai sala tu langa le ia wai pe ia le malulu e ma fuai ia o ko nga e mama ia e le tau sanga na tau sanga e lua fes fulu male lima na malanga ile o pele ki Samoa na ma o ele ma sunga o ia tava ia
o le watu ala ia le u fa ala vo ile le ai man tu le te mi ma o le fa pedi ma sino you lai wala so suli mo you lai ta alo il man sam man tu ala na mata tu te unga mai le malai va le kau le ia pia ia sa walu lai ia o ile pu e ka nga le ma na yo le te wi no vo ile le o au ta fo o nu ma fio anga ia man tu ala le vevela le la ma fo i mai lo ma ko fo i member o periki o ver ko le li fa o ngal na vai te me periki le o avango e fa ka lo wari inga ma ban sam ma mai le mata man ko la le nga ka fa lai o li ngal mal nga ka ngu me ngi li so fu ma fa la asa o mai ma se va koso ma le miki afu ma le sioki nga ma kana ma va le o fa lo ko is my birthday country e ia le mena tupu o le mena tupu na ia le mantou fa mo to maranga ile sa mo le sa e o ko le songa fu i Samoa au fa longo ko li ngal malman pe ya la ko ka ka lo pa ku wa amata fu ile de mana va pi ka ngai yo ai va ku ngas ka mar forma e fa mer kala forma o e wa ka mo wal ni mo o a ulang kau maua alongo winga o le menga nga vavisko ingo se whakamala ki le fuyo e sem ai keilo e lua whako anga la keke le al kamano sem le kokoi mo lona ai ia malan tino i tupena whamei o vantu malusu miliona tala amu ia o e sem amu ia o le tūlanga lana iai awala vane i se eti ai mai se lava fo il nei vai tau e ina i taimi o aso fo i kau mawhangawhanga i pa kau se sulu mai le la ia auange i se eti ai ia e mo lau sunga ku mo le fiakama au le fiakama wao nga mai ia lele ia o le mea na tu se amata vo ile fulu ia o nisi o teng ia peke fai mai vo ile ile wa o ile ila maluru o sanga ke ai sa o ia ICU le miro mo ia le o le si vai ngalo tove to ia ngal balbana o le tala wo o le tina le na tia ila na pe o le elementu na tia ile pepe la pisi po le elementu o le awatalia lona molianga le na ile tia ina o siana tama fo ile le na maua atu fo e tangata ia i totonu le kalonga la pisi o le lawa fa ala wilo lona swafa o Chanel Smith e tolu ona tausanga but o uni le lua se lua sulfa o uni ia o le aso le na o le na mai tawina le mawai fo ia o le tino maliu si pepele na but o le tulanga fo le iai o le tina o le mawatu e tu nga lava ona afianga le tulanga fo ile atau le ngase o le mafau ia mental health o lona winga e faisi tu nga o le tulanga le na atonu la o le vaenga le na ia na afianga ia na lai fo ia ona tula mai le tulanga fa pene ia mai ele feeling altina kusanga nga maua le ai fa masino atu fa mai ele yo lo umanga cremates le pepe ia pat le ai se mena fa tonu ina o le o langa kamale le nga maua to tonu le lapisi ia talo sia fo e fa ma o onga mo tato uma lava ia mata itu nai a inga mai se fo ila le tu pala le o le ia mafine ia ai ni se ia nai fa le tonu fa pena awole no fo ai tato ia tau mo fa ia tala noa ia masa ilif so ani langa o loa taua mai le atua e le o se mea fai ngofie le maua ko o lawa kia o lo to atele ni se o lai fia maua ma you know ia makakalo i kausanga e fia i le fia maua o ni tamaiti ia o tūlanga wha pene ona o le wha tamala lama fo ia wala ia o le mea la leo ke ika kele iai o lai loe wha le kongu le mafau ai fia fai pepe ia e fui lama sili tuantu pena le leila lo na mafau ai le maua le pepe e tele ia fesili tula i mai muta upu fa pene ngal mana foi le mosi le fiel tatu tro ia wai le ke mo le pepe longo winga ola ngal le ma fo ke minga mo wai le pepe a pe fa usi ai le pepe ngal mal ia o kar ko wa wi le fa le ko ngul ma fo inga ia fe fingi menga le ma fo ke ia fa le ko ngul wa so fu mai le pepe ia e se foi to inga me va pe ola la tulanga wo il tina wa
ua wha solo le whamsidonga ia po lea silsila ia le whamsidonga i le matau. I la ua uia vava ai atu iai, o lea la ua o lona whaasalanga lawa iai whamasina, e nofo vava ai ai fo i lea home detention, ia kia uia ia, o ke kufasili a pe ai se a ua na o le whaai, ia ai whai asi o le fia ia kia uia ia o ke ke le mo makoi, ia ai ui lava i lea, o la lava e taati ai whamasino la tau le tonu fo i lele, a tonu o lai kilo anga i le tūla le o lona ma fau. Le o ta ua ia kongo lala le nga ua au mai ele whaai unga, ia e whama singa la no fo vava ia fo ilea i lo lato fale, i lona fale. Ma lo wha, tai ia a ve fo ile male sona mo tātou, ina ia wani o tātou la fo ia le mea lo fasi. Ia wai o le to tele o nisu a inga ngalman, o lai talo fo ile le fia mau se tamu titi talo fai. Yes, sa o le leilau whetalainga le nei fo Taeao ko akele ngisi o tau mawhai, ia le ngatel nā kakalo, anga pongi, ona o le fia mauan tamaiti ia ai whai fo i lea ma o onga mō tātou i le nei fo i whaalawe ua tūlai mai, e le kakawang koe kup. Le li mano whaapto, i leuta vai o tui, pa mai te tala ia ni station lua o mei o trains, e au ki lani sau tadei nei vai aso i olo o lumra i atua ngalbalban. Best South Auckland. So. Ia. Ala de vea le inga vevisi so oko train station ani i ngalbalban. Alanga vevesi langa o le sa le whakaunguinga, i lava ia malanga mo le whe malanga inga la tunu. But o lea la ua whalau ilo mai. Kako Pairata Station and Drury Station. No whangala ia lua o leo le ata tala i le aso sa. Whamole mole o le aso sa aso lua o au kuso. Le lao le ata lai ia tatou vaenga i o tatou train station o le Southern Line train routes la. E a maka mai i o le northbound anga i atu lai le Brittle Mart. Le anga i tai le taulanga. Saua mai puke koe le train aluange I Pairata, aluaku I Drury, aluange loi papkura. Ia whanga sa o ako ao o I kai Brittle Mart. Ia mō tātou la ia whaonga ina, ia le foi public transport, o leisi o le mai tawatu. Ia o taimi lai alu ese mai I le aso salenga. I ke I foi wase se aku se ngofo ia e whaakalikali le train. Ia o kaimi la ia. O le se fulu tase te ai le ono. I le mawea o le aso sale na. Ia o I Pairata o puke koe la le na. Pairata e kakaunga o aku le train ma koe alu ese le ono se fulu fitu. Amo, whapenga I Drury, ono lua lima amo. Ia e kakaulang kau ngui o I Brittle Mart I le te au le fitu, le Taeao. Ai le awhal fitu. Ngai a fika ai makua I vave lava. Le ai luaku ke ale ongo ai o tai o le afal fitu. I se fo ila le mana ia fa mama avenga ona ia vaenga. A penala ile asonga fua alu ese puke ko ile sfulta se ile lima ile paveao alu wange I Pairata Drury ia alu waku kusala kamala ngafa sa o maya fako ako e ku ai kai Brittle Mart. Ole mo tua mana ia le wai foi si ba mau puke ko e da ngalban a e anu le tava le foi le o puke ko e pe los ful minute le ful lima ia e anu la le train ia se vanga dai o tu so le da train ai afa pe foi la sa o fa kwa ku I ngai manukau ia fa kwa ko foi le kai o so o longo winga kai for fiku le vanga e ngai li so le kai o kau Wale vanga e halo wange kai o. Ia, le na, ia, ma no fa tanga ngal balbana toi fa tala fa toi le tanto tu le ding vai ngol le Taeao, li si na o tanto lu tala. Ia, I meo lo tupu tono o ni sila, ai mi sei tanto I au ki lani so tani toi lusu mariva minuta o le tala o le tu la e fitu. Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard. Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki, Turiki, all together Auckland. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o Manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua lua lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua lua lua, lima whāwalu. E whaingo whielo o langa, pe a le leilau wha Peritania. What's talaina nei avanoa e teles talai I le Dynaspeak, moa o onga wha Peritania.
A o ngā fua e o nofo mau i New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amata lieva se ngai le aso lua fitu o Iulai. A whai e te au mau i Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, whaapea Wellington. E tala whea ngai le Dina Speak, e wsosoani mo oi. Wili mai loa le oiwa, lua lima lima, ono fitu whaatasi, lua lima lima, ono fitu whaatasi, petana i ane i le upenga te whailangi. Info Dina Speak at twoa.ac.nz. Eva mai pea I te radio kasi lima I wakolu a mo. Au ngā tele sunga mo Awe, awa, awi. Io, sa fa funga mai dinga mana I mako pesi. O le mako pesi funga, mai le mako ve pesi le tevaka. Mo le anta fo o le moana le pe ona fanga solo de yona fa alia I faliti. Fanga mai mo le anta ti fanga fo da ngal. Le ai. Ia. O e te tauna e alu tauna alu o e marto ina ave mo tamiti. Io ia pe no fo io le fale e o to ina mo tamiti. Le ngai la se. Ngai se mai. Ia se le mantango fi e se lo mi mitale antale ngal wal. Ona o le to telo tangantala I tono le ata. O tangata Samoa mo tangata Pasifika. Ia o le matua e uma I fole aka ki le fiaro se mo farkifa. Ia mi sala ko inga farkifa ngo I le me fa yona fa lo I lu mau au. Ia o le laki fole le ka ngulu e o ngisi kongo nga farkifa nga ringal. Ia
Ana mea nganga o pupula ma le mano se wape. E makuare a o nganga o ka whaangare moe kongu i. E ke ia le pulo le meka o le popcorn kongo le wharakifa. A lena mai tawantu wa ngana malmana o lena whaia ni whono tanga. Trade ministers i to tonu au kilani mai le lano langi i se temi taluaina ia. Na usui le fontanga na la so fitu aso full fitu you lai le la sata ita I fono ai fo ia le Minister of Trade and Investment le sunga ia Top Maclay o tato I nei New Zealand but mai tawa te fo ile iai pe a male luas full tau sanga talu ai talu ona usua ai fono le fato ato e fai lava le o se fono le o le isi tulanga le fo ile o le mai tawa te se full ono pe a male se full wono nisi o atu nu o le na a wai fo ile fontanga le nei esa la le se fulu wongo lea maulato minister ai ai fo il pe amale afe nisi o delegates na yai ai la matu nu na vala aulia fa pizzo lava fo ini isila le ana afia I Samoa la o ia mata matatu o le sai ai fo I male vala aulia mo tata I Samoa ma na il fontanga wai tele lava fo ini sim ta o pusata la noina ai mai sela ina ia manu wi atili ai fo ia manu wi atu nu ai mai se ia tu nu o Pasifika pela o kungu ia lima o vaenga la ia leona o mai fo le na vala aulia e o mai e tau ina mata ia matilo foi o ani vaenga o le aunga pela o South Korea o Peru o Thailand Fiji ia fa pena foi matata I Samoa a tonu la o ni aunga o le nei fong o le aunga fo I mosio tato fo ia tunu e pei ona tilo atu lava ia I le time nei o ni sia o vaenga na tilo ia le fono o vaenga fo ia o le pe e pona tia ia trading I le vao atu nu ia io e mai se atu nu pas a fo ia ni sina pe amale iva biliona tala e fa alu fo ile I tariffs po o tongi e po la fonga o le tongi I taimi o fe fa tawa inga so o le tulanga la le na tala no ina le fono ia ni au wala fo ia o le nkau kilo ngi solutions po ani kali o a fo ini au wala e ma fa na fo ia pe fa ki fo ile vaenga lea ina ia mafai una tele leva noa e fai e fe fa atawa inga ele va ia o atunu e mai se malo yo lo I tonu al tawa fianga awa ale le fe fa atawa inga o le fo la na o tamau a inga so soani fo inga I kangaka o lo a winga kwa la ko o lo ai fafo ia o le ngala na mo tato I nei usila a ko ngue o nga tele fo I mo se tato atunu I Samoa ia o la so la ngona o la so sila fi le tato fair trade le wa se ni nei mala tolo intiali ngalmal o se whenga ele lei mai sili fo iona tāua o ngā o ke kali kongwa ia mankua in ki olo artunu e matua I mau o loa lava e te le fo ilona whaitawa o wha ilona population o ia I le taimile nei so a wha pēla o le ale lei ale ai ngi kako ula fonga koe koko ngia fuli aku o le mai se lava o le wama tu sa o le foko asangi le whenanga inga o la ua already wo iai ia vaenga tau o loa ua mawhai o na mai tau wina fo ile le si itia ma le alu iluma o le exports kiwi fruit o le meat ia o langa kilo talu ai neia ua ma naia te le tūlanga la ua iai so ia kia ua ia ma kua maanga ia ke le ale na whenga inga wo umana sai nia Alana so lango na i le mele te e niva wasama na ia voi le lefa mai at a certain time e ma whaiona o maitaka taia o antu le lima fe mai inti tono New Zealand awa o le taimi nei la u talamonia ngalmalaman a e sila iai I le tele o ngā wenga la iti fo i e whateitainga whaata uolo e tono le dairy whaata uolo e tono supermarketi ave taa vale ave pasi ma le tele o isi ngā wenga whapena o le waa matana whaatupula ia le whainu mera o takanta intia ia wa mawala tau ngā wenga whamatai tele o popole fo I le ono ave esea I na o ngā wenga mai nisi o tātou tangatai tau sa ilini ngā wenga ia tau iau te le popole but o te nau I tangata ia awale no fawai awa o le kelele ngā e pei o fōlinga mai fōlele I whātaimi o ke whaalongo I totono o whale oloa pei e ko mumu whai mai wa whawa I nkianga luenga but the problem is o lai ele o tangata sa ilinga luenga nei ia ai a kongo fo I lava o te talitonu a ele se tūlanga whaatamala fo I lele o le ai ile au mai o la winkia wa mankua o la fo ia guidelines ia vaenga mai le immigration
protection ai mai se foi o le fainga malo e mawhai ai ona safeguard ia le vaenga lea o le ova mai o tangata e o mai sa tatau ona le tatau ona mai ia ua kakawanga maua mua lo visa maua mua vaenga na ona mawhai le onga e o mai o le lei foi la e maua ia mal vaenga ia ami o vale le au mai tangata foi e whaasol tu la fono but o lau ia ungai makua yo e suenga luenga o e koe whao mainga luenga a wara whao foi lele wha mano si le maso ai whao le mafau whao kwa whao le mafau whao le kusi a palai a wara kau wha fifi Lele malo va time va so le rivainga le Taeao ngal bana le time lo le one le radio sam o le choice full fitu minuto lo to le tale o le July fitu tale fitu ora we dan to le o tatu tala I vai fanua o le Taeao ele ngangana Peritania Tatu to asi lungal awala aveta avale. Wow, must be a Friday morning. Mai ta watu oka le mga yar ki leo tatu awala leo olo o yai ile nei taimi o le Taeao. Le hai foi se fa lave tau ta avale kasi lungal awala tele aveta avale malo le fato toa I lungal le tele ile nei taimi o le Taeao manu tele. Fa wawina lo fainga malanga Malu o le Taeao le o to se fulu fitu minute ona ta leo le tulai fitu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Come on. Alofa mai le tatou pol kalame o le areto le ola le nei aso ma lo le soifua manuia au te whaawhiroa I le suafa silisili o le tatou le I o Yesu Kiriso. O le tusi le angaluenga I luas fulfitu whai upe luas fultasi e eise fuai tau whape winga I le malanga Paulo e anga I Roma e ele upu whapea Paulo. Ali ie ua tatau pe ana outou siusita I mai I a teau. Ona le mativa lea outou I le nei leanga ma nei mea ua mau. O le upu mo o le aso le nei, o le mativa ona o le le usitai. Mativa ona o le le usitai. O le tala ya Paulo ina ua ave lena ave I luma e ave I oi I Roma e kui luma o Kaisara. Sa alu ai Paulo I le malanga I le vaala lentu po I whaala velave. Ia, na ia I le mena o ia I le vaa. E na o I fita tau ia male au vaa. Ai ke ua wailoa e Paulo. Mai le anganga o le atua na whai a Paulo. E whai le kapiteni. Aua le alu le vaa. O ngā o anga I mai sea whaa. Ia whai lo I Paulo I le taitai o le au vaa. E auanga I alu le vaa. O ngā I makangi le fokua I mai. O le upu mai le atua. E taitai ina I le au vaa. E whai mai. Ua le whaalongo le kapiteni I le tala Paulo. E mafua mai, o le fia whai oloa. Na whai la leo ma ave oloa I le wa. O le oloa, me whai o whiwhata wa inga e ave isinu. Lea la, o le maka oloa ke le li lea. Nga lea amana I ai, I le whautuanga Paulo e ala mai le nganga o le atua. Ua fia poto I le li. Ua alu pele malanga. O kulo I le menga whai mai utu ua le nuu leo kereta. Ai ua alu le malanga. Ai whaafua sei. O nā whaina le wa ia I le matangi makaukia e le ngō le matangi o euro kuto le ngō le makangi malosi wangi mai ia koe kiki a whaale kongu le wa ia wa ai aku le au wa o le oki le mea uanga I mai ia whai aku lo markapakeng kau ai lalo loa le oloa kele le nga makapea pea ai nga mafoinga le uskai le atua le ai mase mea ngā o ngā ua lafo umarsampi wafa ua le koe kia se oloa o le oki le mele ua ngai mai inga ia whaasao inga le waa le matangata o ilunga
Le lang fa ku lo paulo yai. Sole. Vai. Anga o ko sikai mai atia. Ma aua tātou te tu uale no ule o kere tanga o whai akua. Se manu ele mativa o tau ile nei o loa tele le asa ilunga le waa. Ua lafua ili sami. Ma umau le o loa. So le songa ta uala le wa o mai atia. Nga te tātou le nei aso. O le mele o le mativa e mafua mai isi taimi. O le soifuanga leo sitai i le tua. E le whape o makiwa umai mafua mai leo ska. E ina ista ngata makaka u le tua o lo whea ngai ma le mativa o nga o mea o atu nuu o nono fuai masi o manga o lo iai. Pare e kele kaimi e mafua le mativa ma le onge ma le leta ngolima o ista ngata. O le melea o se soifuanga le ustai le ava le ngā wai i le tua. E le na le mativa i mea o kingo. E ke loa le si makiva makaukia. Mativa i mawhauwhaunga le lei. E na ua le ai se whaalongo maustai i le finangalo o le tua. So le umfo i mo o i le aso le nei. A whai ua e mativa i le tino. Mativa i le mawhauwhau le lei. To e siaki lo soifua whaalea nganga. Awa o le mea mongi o le kele o keimi. O le makiwa ke vai kwa ia tem ke e feso o tai lava. Ma le soifuanga whaalea nganga o e olai. Awa e alu nei fo e whaise whaatita inga. Ma e wa ai inu usiri o na matitiva mapangatia i le lanorangi. O nuu lava ia. E le ai se ava o tangata i le tua, ma le ai se mafutanga, ma le alii whaola o Yesu. So mo oe i le aso ngei. A whai o e i se tūlanga whapena, wa e whiu ke kau mawhai, o le makiwa lau. Wa e whiu e kau mawhai menga ke whaia po lau pisinisi, o mai wha, whale kong. Ko e siaki lo o langa o sitai mga wai i le tua. Le tua wa o i mātou nisi taimi. E leo le mativa i taimi uma onga ole le ngā wai a te oi. Ai o mātou wa aia e te le taimi o lo tupu ai le nei mea. O le mativa e whanau mai ina ua le ai se so tanga ma oi le ali whaola. So swani lo watunu ona o Yesu. Amen. Oh,
Sungo ma lia nao le vipese le whakasa, au tala vo e whakasa mai le penisula i tāra tū le rivaenga o le Taeao ia ma le vinga nao le tua o mai o mai ia o tō ina ua toe fitu miru tolo toe ona tāle o le tū la e fitu le rivaenga o le Taeao ngalmalman. Ya atono leola tātou se a tui loa le i le polo kalame ia po le toi tepa i tua i mena tutupu i le so ia po le nei aso i tausanga umawai. Tausanga te se iwa lima valu ia ole tausanga le nana a mata whaalawi loa ai i lunga o televise i te tono lo ne tona se tasi le nei o meto tia fo i lo whaonga aina ia e i lātou e sili lo lātou sila fia i le vaenga lea o le taina o le piano lea sa whaingo ina i le ngangana Peritania o le 5 finger exercise. Ioi, au le tausanga la te si iwa fitu lua, ia o le ulua i taimi le nei ua ofi ai ni ta mai tai, e a o ina ia ma whapenao na to le nia, e whaima FBI agents i to tonu o Virginia i Amerika. Tausanga te si iwa wha manu malo ai Hulk Hogan i le lapi inga le nama Ric Flair, ia na manu malo ai la Hulk Hogan i le fusi o le lalolangi i le na fo i taimi ia o nisina vainga i mentutupu le nei aso i tausanga ua mawai. E sa no mai ngala mana foi le tali no to mai tai tono le FBI ya no fo mai mafo ya so la o dominate le tu power e le ngata i le danga wenga a o le tele foi o ngar wenga e le taimi fo i le ua mai a mai ia le tau alona lua lo lang ya mana tuana o ia o le na o ia tamama li fo ia le tau ya o le matafa ia ma le tuturunga na ia na vaita ya no fo na pagwana mel tina faina o le tausi o le whana ia makuka le whane la so la ngona pēna wha pē o ma le temini o whai ia le mea na ngalmalma le karia lo mawhawha le karia o le ana mafua le anga foi e iai foi anga vaa o tina e kukusa lele anga vaa o tina ma o la so foi skills e kukusa lele anga matama ai lava ona pau al whaupunga foi le whape o le tupa vai but e iai malo si anga o le tina e le mawhaia le o le tupa matou e le mawhaia lai le tupa o li e iai foi malo si anga o tupa o li i la tau ia e le mawhaia e tina but a mawhaila nga kufa kasi le lua lea nga mawhaila nga whausi o lalangi ma tūlanga umolo o tātou iai e kusa pau le lava. Ia, le e peor fina nga voi le na fai tono New Zealand e fia palo to boa ia to mai ta. Yes. Ia, ai ka ko le fale ka ko ringi ka ia o voi le on tanto wanga ia toile. Ia, tanto telefone ma tala talo nga ngana Peritania ia nga ka fa au fi mai ele o laula ka pipe a What's back out, matter what malo ocho. Tell my friend you na bo. Tate me ia be ate va ai se tau o popo. Eleni. Apalai finally she le manoni. Eleni. Fa kale she le manoni. Finally it's a fine.
O Dr. Chen e mawhai ono fsosoani mo oe I tinga o le tino. A whai e tinga lo tua po lo tuli, e mawhai ono e susu mai e whaataita I fuole vai fufo, ai e iai o na iainga. O lo tarsa e lini sa ngata whaina luenga e fsosoani I le whaata wino o loa mo le wha I la māneia o fōlinga. Vili maile official Dr. Chen I le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, mo si whaatal noanga. Pe susu mai I le lua ono, Great South Road o Tahu. Dr. Chen, le fō mai o vai whaalena tour. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fōu. Aboi amu so. Bye. O le Enterprise Motor Group man ka. Mo uso yaid kaya wangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure fi o show lau ka mai lunga lawala. Pa o koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group Mankau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vale. O mo mia ni ngaluenga whai I lo whali. O le living space o lau company if so soani I le whale leo maota malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be wha faulau heat pump, whaisau deck, whaaka peta lo whale. Whaapsota I mai I le living space. Via 4 quotes, mau le so soani I le finance e le ai se deposit. Vili mai loa le living space I le o valu se lau, lima whaono, wha valu wha, o valu se lau, lima whaono, wha valu wha. Le Shine Dental, susu mai I le lata o whalefou, o te le ma matango fie, il whaia fōle siaki au o loa, whaapele ni whawhampi e tasi, moe wale stella mai o fau mai I le Shine Dental, I le nao le lima se lau I vaiva tāla. Whaia 4 quotes mo le wins ma le ACC, patasi ai ma le whai 4 tong fitinga, moe sfun waluto sanga ngai lalo. Le Shine Dental, hawhia mai loa I le lima fituwha Great South Road manukau, telefoni lua fitu ono whawha, lua fitu ono whawha. Shine Dental, your smile, our passion. E ia inga whapito. In this update, the Trade Minister says Switzerland is the next cab off the rank for a trade deal with New Zealand. Todd McClay has revealed to the Herald he met with the Swiss Secretary of State, Aline Budliger-Artida, yesterday, and talks are now underway. Switzerland is one of 21 countries taking part in today's Future of Investment and Trade Partnership ministerial meeting in Auckland. McClay says we're like-minded countries, but there is still work to do. I would hope that we could get to a point of she and I working out the next steps forward that could lead to a trade negotiation with Switzerland. Lower fuel prices could clear the way for our long-awaited economic recovery. Infometrics' latest forecasts show annual economic growth is set to reach a 4-year high of 2.7% mid-next year. It points out diesel prices are now at around $2.40 a litre, rather than the $3.80 we saw earlier this year. Chief forecaster Gareth Kernan says this is good news for business. While there is some cost pressure on businesses, it's nowhere near as intense in terms of passing on those cost increases to their customers. No major damage is being reported following last night's strong quake in the lower South Island. The 5.9 magnitude quake struck north of Taeao about 9:15 p.m, sparking some aftershocks and a tsunami warning that was quickly lifted. Edith Cavell Bridge, north of Queenstown, has been closed until engineers can inspect it at first light. Queenstown's expecting an influx of air travellers this winter for the airport's busiest season yet. More than 750,000 passengers could travel through the airport between July and September, more than 50,000 up on the same time last year. It's gearing up for a peak this weekend, with more than 70 flights and 10,000 people passing through tomorrow alone. That's news. In sport, Wallace Satiti has been dropped from the All Blacks' biggest test of the year so far. The 2024 World Breakthrough Player of the Year has been unable to crack the 23 for tomorrow night's test against Ireland at Eden Park after an error-strewn performance against Italy last week. Coach Dave Rennie says Satiti has been given a clear directive. He wasn't at his best in the weekend. He's pretty good off the bench the week before.
And there's a lot of competition for places there. He'll play a lot of footy for us this year, but you know, he's got a reasonably clear message around what we need to see out of him, and really happy with the response we've got so far this week. Kazuma Kabori has performed the best of the New Zealanders in the opening round of golf's Open Championship Major. That's sport. I'm Jodie Gill. Tātou toa siasia tu lunga le awala ave ta avale lo yesi fa lavla tau ta avale lunga le state away lua se fulu B on a westbound ilanga yatula na wiri anga yatu ile malai va lele so o lo yaila le mai ta watu faila si slow mai o kako nga kako interchange anga yatu I Puhinui Road ile taimile nei ia e fa pena fo ila anga yatu Ruscommon Road Cavendish Drive ia ma vaenga taula lata tu ile malai va lele so mo tatu lo fai malanga tu manukau Fapena fo wiri and East Tamakiang ayatu ilmalava alele ia mata itu vaenga na ole ala tele and pass with care oisio vaenga uma o tato awala le naulo so longa lele lava fo I le taimile nei tu maulava ile feo lolo le tato bisi le na olo o yai I nei taimi o le Taeao manu tele ave ta vale na fainga malanga I mafta mai le malu Taeao Radio Samoa fami no te aile fitu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if the ali ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my no eye. Upolo sa baki manono apolima Samoa nei. It's simple with 4 easy steps. Sign off the ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa ma'o mila send Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saungalemu oila utautua. ClickX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Wa mawhai ora au rātu le tala o le tau I aso te itasi ona o le langolonga mai a le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. Toi whaatala whaatu I le rivaenga o le Taeao I lang mai momalau whaafonganga Samoa ma lo le ala usu. Le nik fo I Taeao fau o le venga le tātou tala o le tau I le so ma le so a Taeao mo au kilani ma Samoa. Mana official va ai tau o le afo le fitu le Taeao nei o le amatoa I mana mala mai lunga o le ala tele o longo winga o le moe umile la le Taeao nei. Wa mai awa ia mai ono ina I wanga ale o le Taeao le awa uli o le so. Ia na fa solo tuile ina langi le lei winga o le tau. So vili mai le tu I saute sifo le angi manu mai inisio taimi. O le mawhanwhana o le deas freile mo au kilani sifunu male ono tikiri o lona Malu I le poa na nei sifunu tasi tikiri. O le angotole lai le lusfulu ono bidu te aile tulai limba I le fiafiana nei. O le venga mo le aso Taeao whamei o le ao soane le lai le Taeao o le asto nai. I le lusfulu iwa bidu te aile tulai fitu o winga o le tau whamei e langi le lei sa vili o le angi mai le li tu I saute I sisifo. Toi whaatala whaatu le rivaenga o le Taeao le pa ia mano le tunu o lo mafuta mai Samoa ina ua se anti a fitu midu te aile vanu I Samoa le rivaenga o le Taeao. O winga o le tau au savili e whaasolo ina malosi o le toa aloa savili mai saute I sae o lo ufitia I pēr Samoa mai au mai au mana timu au fi aile tunu I nisi o taimi. Pe tai e le o iai se fautuanga po se lapta inga o wha malosia mo laufurua uma o Samoa. O le vengala mo le sofa mai ufitia se vaenga le langi au mana timu e ono iai ai ma tele I vaenga maululunga I lea wauli e ono whaatau tau savili I nisi o taimi. O le venga mo la so Taeao mo Samoa o le angfitia se vaenga o le langi au ea ma savili e whaatau tau I nisi o taimi tulanga nai pe o le iei winga o le tau e le soma la so Taeao pe o la au mailea e le ofisa o le va ai tau wala valo no si le fia e le rifo I vaenga o le Taeao. Faiste fofuanga I ta pena ilo a inga mo lo longa. Tala noa ilo a inga I le mea I fai pe asi I tia le vai au ta folo fali. Tu au meta au e sino fuanga saunga le mu. Ma fao ngā se a fianga o lo longa o tuanai. E fai male e sona o le ona toe tu lai mai o ia fianga ilo a inga. Tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te whailangi.
O lo sao nga le mo I taimi o longa mamafa. O lo o yo lava lima. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is a true story about a famous woman. Her mother's name was Gladys. Gladys was a beautiful woman who was instantly attracted to a handsome man named Edward who rode a motorcycle. Edward and Gladys soon became lovers. But when Gladys told Edward she was pregnant, Edward got on his motorcycle and rode out of town, and her life forever. Gladys and her daughter never saw him again. For years, Edward continued riding in and out of women's lives. His love 'em and leave 'em lifestyle left a trail of broken hearts, just like Gladys's and her lonely little girls, who never met her dad. But eventually, Edward began to feel guilty and haunted by his failure as a husband and father. He couldn't forget his little girl he had left and abandoned. What would she grow up to be? Would she become like him, always searching for love, leaving behind her a string of broken hearts? Well, Edward would never know the answer. One day while he was riding out of another woman's life on his motorcycle, Edward had a head-on collision with a car and was killed. His motorcycle was shattered in pieces. He was buried in a simple, poor man's grave, almost totally forgotten, even though he was the father of the most famous movie star in the world then, and now a Hollywood legend. You see, even after Edward was dead and gone, his trail of broken hearts would keep going on through his lonely little girl. For his daughter by Gladys would also go through life alone, looking for love, even though she was loved by millions around the world as Hollywood's glamour girl, Marilyn Monroe. In fact, shortly before her tragic death by a drug overdose at age 36, Marilyn Monroe said, "I belong to the world because I never really belonged to anyone." Maybe you never really knew your father, or you grew up in a family where you never felt fully loved and accepted, or that you belonged to anyone. Well, the fact is you've been loved all your life by your Father, God. He loves you just as much as he loves his other children. So today, won't you ask him to come into your heart and life so you can finally have the security of his love that will never leave you? Just think a minute.
Super Malina, la VPC, hallelujah, worship team, living lying all the time. How do you want to wait? Let me now think of it. Ina was a full malatolo bidu to chain, a yelling to lie feet to living lying all the time. To a telephone to wait. Yellow Pulkalam Malu all the time. If young Manna and Natasha Vailua, Yam showed the Tagantai Pales, Will Sema, our Yantula Sumala, ya Tiger Woods, ya a toy Siaki, Yama Failan a full service. Is our only Engelman. Sa ole le ya tai ka botso lai fai malu fal mai lo bai nga funga le fa vela ku fala au yo e pe o tia e pe sto ina o kasi meeting fala o so ka mai ate ya la mai ba life queen yo nga o so uso po le fionga ya le ata wa ya o le sinai inu ala na vai lo to inu fo man fala au istem ya it's a po life la yo it's rip por kamano Alengo fa longo ya eri ngal man fa mai ka fio lo no ala ka pi fo le i lungo PlayStation now ai ka ilo ya ke fa ela ngai o fa lungal malai o ko le fia kangkanga i fo ya ya le o ani cha longa ye fu mai wa pa ka longa le ke lo o le fa ile malai le tani man lo i tanto nei au kila o le cha longa muli lo pele ki le ta lo ai male au ma no sile ai yalan ya le na ta lo Australia to wai ni ele ma ya sa wa ai yalan ya e pe on sa wa ile rivita Io o talonga la nai fa tau nuina Eden Park Taeao ile se fulo te ai le fitu le nai fa yel talonga na mana tua la malo la tunu o le e ka ko pasi fo ye o le malanga fua e ke alu fua lai lunga pasi o ni pe afa pe ye la ticket al All Blacks il talonga na All Blacks wal fo si ele maso fa mole ya o le se o tatu talonga le fo ite mai ta watu talonga ale au fa taulia talonga le Warriors le fo ele ata alo male Dragons Leisila ta alonga le na o le foi e whaatau wina i le ke ala kiki ala fa le fitu a Taeao i le Go Media Stadium o leisio ta alonga o le foi whai nge ia tātou le Park Arena ta alonga basketball la le na whaatau wina Taeao i le ono i le fiafi longa winga makua i vevesi al taulanga tātou i ta alonga le mes o le whalawa umanga pikir kako awal All Blacks mo a Taeao foi man latou ta alonga E pe ona iai, numero tasi, Ethan D. Groot, numero lua, Cody Taylor, tolu, Tyrell Lomax, numero fa, o Josh Lord, lima, Patrick Tupalotu, numero ono, Tupo Vaai, numero fitu, Luke Jacobson, Malu Adi Savel, Tato Kapiteni, numero iva, Cam Roiga, numero sefulu, Ruben Lam, sefulu tasi, o Josh Murby, sefulu lua, Jody Barrett, sefulu tolu, Quinn Tupaya, Sefulu fa Will Jordan, Sefulu lima Damian McKenzie. O la towi o le fa leo le sefulu ono ya Asafo Aumua, o Xavier Numia, Fletcher Newell, Anton Signa, Peter Lakai, Cortez Ratima, Anton Leonard Brown, and Caleb Clark. O tatou fa leo na a yeila manai vaenga ia o lo manu nu al taimile nei fehi fine ngā nofo ia o lo manu alo na tau au ia o leisi o Leroy Carter o lafo i lo manu al tau au so o le vaenga na ia ua le mawhaila na whaata wina ta alonga na Taeao ai o tatou ta alonga le na al tatou au le All Blacks o Taeao ta alo i foi ia le tatou au la le nei le Warriors ia male Dragons up the was io e kako uma ia pule al kanga kailanga au e kapua ia taltonu au ia malo foi lo au Taeao ia o le talala na mo tatou malo le atunu ia ma tatou ta alonga foi i le whaiunga le vai aso ai o lea e mai tau atu le na manu malo le Panthers and lato ta alonga o i le ta alonga le Panthers and Broncos ananafi e malo le nga mau mai le Broncos i a Panthers se full fast full lua ia o isi la ta alonga le so Sharks and Knights ia ona fa solo atu ai fo i le Roosters and Storms ia fa pena le Raiders and Rabbitohs a Taeao la ta alonga na wa Taeao ia o le Warriors ma le Dragons Bulldogs and West Tigers for ia Taeao ta alonga le asusa ia o le ta alonga la i le vao Titans and Sea Eagles ia e fa pena for Dolphins and Cowboys ia o le alai mai tau ato le alava e mawalunga lava numero tasi a Panthers i lunga foi o le laulau la tau ia a le vaenga le o i ringa fia inga le Panthers anga pu ana po ia o le Broncos fa le mai ko me oro ngale lu a ora fa inga lo ko nga fa ri ngole le aulanga malo
Ia. Ia ai malo ngal mana so le matua tele mano no ai tantu ta lo ngol fai ngol vai aso. Oina wa ile la kapiriki. Akpiliki up the was. Yeah. Unbeatable. Ole kalima no foi le Warriors le Dragons ah. Yeah. Ia la ngol our Dragons e pio la e fa le kongo foi le e lua foi uli le ave Dragons. Ah, ole foi uli la kapiriki. Ia mal foi uli ole fa ya onga le la kuli la kamai. So ia ko ke fa benga ko fa vai loko le o mai kamaka. Ia o si au ia ta lo nei fa ngol vai aso ngal ban. Ia o tato au na o mole la kapiliki lava lea. Ia o na leo al waku ko al wak falua Sharks and Knights o le so. Ia o le Roosters and Storms matai a Taeao. Ia fa pena fo Raiders and Rabbits Taeao. Ia male au piko sika alonga piko silin ngeng makainga Warriors and Dragons. Ia fa pena fo le Bulldogs and West Tigers a Taeao. Ola so sala. Ia le ta alo le Titans and Sea Eagles. Ia fa pena fo Dolphins and Cowboys. Lo fa tai ngal bana ia ko fa wa ia pe a toi tali mai ia fa tai ole temi lo wan ti le was anti as full believer minuto te ai nei le tu la fitu le ni va ngol te au fi foi le ngol le wa mo le tanto wa do fa so ai le ni va ngol te au e ma le fiong le lo li ia ngal bana au tanga va ia tipi au tanga va ia le su le tanto mala leo o lo mai tanto tala mai Samoa mai lea so mai lea so ngafua o ile Australia va talo fa to ile fionga le loli ngal bana man o le fa faiva ia ma lo foi le lo su inga wenga o le dia so for right ia se fu manuia ila ustelenga se manu ma lo le usu ma lo fonga fa talo ko ile to sala nei Taeao ia ma lo le faiva ma lo foi ile Taiwan ia o mai winga o le tau i Samoa le riva o le Taeao le fua e fa funga mai ia la fua fio atu tai ka wo Taiwan appointment o le Taeao fo kalo fa ia tai ka wo ia ka sia ia tau ia manguia le singa ngase tai ka wo ia o le tau le UFC ni mai ai ni Taeao o le fa ma sia fa tuanga o nga sambi uma le tatu o tulu ne spalele o le au mai le talo le tau o pe au mamafo le ea i mātui se sa e o New Zealand o le tau atunu o lo ka awa u pe ona au mai sa viri whaasero ina malosi o le tua o lo i nunga o Samoa ia ma fiai o ngā sambi o le atunu le kiwa a malulu i wha maunga le tamai o lo atangi aini si ti o ngalu mauma e tusa ma le 2 tesi ma le 5 mita ma e siri atu ma le 3 mita o ne winga o le tau e wha moe le anga i se sae mai pa awa upea o na una ia mai sa vidi e feololo le malosi ma le wha tau i nunga o ngā sami o le atunu uanga i atu i le wha unga o le ba yaso wa mafua i loa o na wha malosi e pea wha tuanga o ngā sami mo ngā taifale ia wha pea fo i o ngā sami umo Samoa wa fianga e ono aria e mai e sou ma te tafe au o le sami e malolosi i le wha tau o sa vidi pa moe o le isi wha mtalanga o winga lolo wa le tau i le atunu o le apa pena na tu ina mai o ki so le va ai tau i le lima i le fiafia na nei ai o sa mo le vai e le yaso i le fa fonga le tunu ia o lo fa pena ona le nei wing o le tau i por mo se vai o lo upitia se vai ngo le langi au ia mana i timu fo i e ono iai ma tele i vai ngo ma u lunga i le audi ia mai ono fa ta wai sa vini ni se taimi se o le tala le o le tau le nei Taeao le spalete le link ma lo fa tai o no winga la ile o ngani fango tanga fui a tanto o nga sami le riva ngol Taeao ngal man ia o te ro tu atu ho le au i o nga sami le loto au ia le alo ke ro la o ke la se ku di pa le ni a mo le alo ka ba le au fa tu ia wa kasi mele o mo bonga kui ia o foi ba voi le te ba se ni ai o ngai foi ba voi foi nga penga ia o sori nga kungange o e nga pipi pe a pere tai ia ma kui nga sea ia le ma lo va tai ngal mana mo le tato update na mo le talo le ia si le al pui nei lo to ngofti ia pe si le ale ko ma le mo tau sami sa apa e lengi foile ia ai se fe lo tato so i fu mano lo in ina ni te wa fa ina sis
O le maitou antua ngal malbana, o le wha apea mai se wha matalanga. Wala tamai le taimi e toi wha ngai o ye le vai tamai no whanau mai sa mo ni usila nei. E pei ona tau fia mai e le nā tau sanga ua tuana. Ia tukula se tulanga o ye le amata au pule nei vaita. Ia, moni, o le whalinga nā mai le ofisa sili po i o le tanga lunga o whamitinonga. I le tūlanga le i tāu sanga po i le vai tamai no whanau anga i atu i aine ni sila. Wa tasi leo tūlanga po i o whai tutoa. Ia, lo mwhai o nā watu ai po i na i o tātou tangata i le, e me se a whanau i nā e vai atu. Ia, o nā whaawa leo le a onga maua ngā runga sosoa ni mai nei mātua i nei. Ia, e pia wa mafua o nā tauwhi, oso le tauwhi ni mako e ni usila le whainga o le tūlanga. Ia ono nisi la mafua o whapitau ni nai tūla i mai ni sila. E le o ainga o mai ni sila. Ia. Ia e pia kalafo le le o le lango mate a kasi. Ia e whapenga o ngā whaale le le ato e tu au. Ia le la o whai e isi. Ia a wa pia umai o le te roa le te le tāru sanga le ta o te o whaamisinonga wa whaamisinonga e o lo iai le kima le tala o vaenga umai o le whangai o i o pepa o le vai sama. Ia a ua poloka umai a vaenga o no le ua sila mua ni usila i tūranga le tūra i mai. Ia ma o le poisa o mai ia skupo i o tanga runga o whaamisinonga i nā, me se le vaenga o le va ia tūranga i whanau. Ia ma whiro i po i ma le o nanga o whaamisinonga i nei. Vasolente o nei. Ia ma tala no ai po a tonu ni tūlanga ho i whainga whaamai. E tau ona whata o to ho i rei na ia whaarele ia i tūlanga i le whaamai o i o vai tama wa ia wane tō tūla i mai whaapitau. E wai le tō tau whaero ina ia tūlanga ko i whaapitau i o tūla i mai ma fia i nisi o tātou walum whanau o le abatu tūlanga lea. Ia tarsi ia o le whape mai le ofisi siri masalo po atu whaingo le tūsanga. Ia. Ua pena ona whaia le marianga. Whaini le marianga wa lenga kua e saini le marianga i le. Pero inga le sa whaia le aso le tene ia e feita. Ia ina i vaenga ko e tauna pou le le ia Malu. Ia, ona to apa tino le kuwanga le au te loa. Ko te le ana i o tātou i tangata o lea ua lo whaatantari po a whea. Malo whaaptaia ngalmalman. Lau e fionga le alo i le nei fo i Taeao e mai tau atu o leo lo o iai se talo sanga fo i le HRPP o le tau tali tali so na whaiunga e mwhai una whai lo fo i mwhalau tele lau e fionga le vaenga. Ia msalo o le o tue pōmala e le tūlanga le whaafonga me fo i le tau tūlea sa whapenao na so ina fo i lumo whaamsinonga le amtanga le vai ia so le talo sanga le vaenga whaai e puikuia ia tau tangata. Ia tūlanga upu whai o le malo, ia alo whapenao na lātou lui nai ia le whai umafo ia le malo o lo tūnei le koe. E pe o na toe whai ai ia kisuia inga. Lea ua whaatai tau kono, ia nisi o whai pūle fo ia le tū whai o lo tū le koe. Ia ae whaatai tau kono, ia sui sa tau wā mo le pāti lea. I tono o nei o komiti o kono whaavai, lea la e whiskiringi ai ko e le tūangai. Awa o le pai inga le telua i sa te fono umasi fai pule. Ia e pe o le au mai fo le fina ngalo i o le te o le malo i mafuanga nei. O le me fole lo le pata o toatu o kuanga, ia ai te mai, pesini nia le vaenga, ia ai lo uidoa. O le pito la au lea le tuanga i nato, la to te pesini nia o a pai unga mko kuanga le tuo lo tu le malo. Ia la to le ngā ruenga o le pesini nia, ia ma abatu ko ile tu alalo mal fatuanga ia e pe tu langa le ta ukule o la o famsinonga ia si sa tu taria o la se si da famsinonga i baula wa abatu ia mai e no tu la fono po ta le fengai le fai una le o que suia ia le il video te kono ia pe le ta fengai Malo whaaptaia ngalmalmana ia ona tātou o tuaile i le vaenga lea le na fiu le whaamsidonga fo i le whaatilitat. O lea la le tali mai a le whaamsidonga ina ua toi apia tu le vaenga le to lusul ma leo. No, usana mea konga lea ka o le tisa koe apia mai.
ya seu porque se pia ko pia a foi to ali mas full tasi de leia tanga to tambo di ai o tanga to mane yo di tumalo fa de tasi tambo di mau de tanga to pa to vo de sa pa na solo ya tasi lo ta u pa sa umia o fa na solo no ta ur mama ya o da ti di umia ila ya o tu langa la le o la su ia le tang ya wale o atu ni si fo yo mo ni mau de na te o le tu ta fa sanga ya le tau ya o le tu tang Mali. Lea la wa ia foi de farmacinonga. Lea la wa mai fa unga de nei vai ats. O todos vai di mas furu tasi ia ile si ele mo tu sabania o le si tanga ta samodia wa vai da foi fo longa. To era fast food varu de sa foi la tu farmacinonga. O los furu ono la le ta wa o la to ia wa fa ma dia ia le modia nga wele o le fa le mingao po le contempt of court le usta I fa sinonga wa si le fio le sa fa polo inga fa tu sai ya va tu da to ne tu la fa mo ba ya umal tu sai de baua ya fa le polo inga wele wa sapina do e wat ya wa tu do ya ele baua lava ya fa le fa inga ba da to fa mtala tu sia ko ile le longa famsio ole umala de ole sibaenga pe to skulu baru le fo tu vas su fitu le fa sar tu pe de lima se la tala o va ngala na lima se la o va ngala pe ya o la to bauia na va tu le mafuanga matuale tanto mina umala val famsio o va ngala le sala tu pe de lu se la fa ba dia le o tu famsio ai o lo ye tu langa tanto ruina o le si va no la tu fa langa famsio nga pita o le yo o tu famsio ya le na fa ma ni ai mo dia nga sa tu pe lu se la tu mo ya de mo tu famsio fo e po tu famsio numero tasti de famsio nga ba nga le va ya tu de to te fo yo la tu tomati na ya la utarbo ali tomata ya sa na ya ko ya wale fa ai umale fa mas no mata dia bola fa umale sa tu ela u pole lu ba so ta wai so ba ta wai ya ai bala fu ela la fa e ye va ngai de yo wat ya de husa polo ina tu sai tai ina ye sai dia ya to lo ide le fu to ala ula ile so fu ba so nei fa umala ko di si ba ngai di masela ya di si ba ngai lu sela e ti la ko I fa maunilo no modia ya wale fa sala na ya ite fa sala na tupi ono stilaya fie de masi ya masi dino ya ai pe o te vai tu foi lingo ila tu sa ya tu ma foi ya fa uma fa sino ya si ba no ile wa fie wale se fa sala na wale fa maunilo ya foi si ba na me se wa si ai na da wa ya tu ya o tamama tina ya fa ma ni le si lima se la fa ma ni le si lu se la ya o si ba na ko yo lai ya ina fa na ula fa na fa ba temi ya po ni fo no fo ba wi fa ya ke longa la ole bang na ya telefoni a lo fa mai sa ko no ma lo ma kuare la ko ki ka o kula so sulu o kuso ya o mana top ai ma fu mai ai le usta ile polo inga le fam sidonga le na vantua ngal e folinga mai ele ta lo se si fa to ngal fam sidong ya o karton wal na yo turang tonga na se man pisa u baba I pisa tau ma ho ni le ya ila tau le turang le wa tu fam sidonga ai fa le ma fu anga ho le o tuai fam tanga ma fu anga ya ai o tulanga o I foi la le mo ni mai te au de fai mo ni wa tsi ne ta mo le piso to tele tanga to mo anga le sta I fam no nga pole fa le mi nga fam sino o I la mo de to fe au e a fo e ma no si mai ta un fa ro fam sino ma tu se mania tu sa we te mo ba e ta una o te mo ba ai me se I fam sino nga le o so ni la tu la fon ma lilo ya olisi simsi ole fai uma le na bai e ia tanga te to rua pe to tele na mori mau ma fa matala
E ali to lua na aina watu tangata ia le aso na wala o whamasilong. Ai whitau I lalo le ba no ole tu eta vale lalo I fo le moto whamasilong. Ona whaile ia, koe fo I whale, o la ua leisa whamasilonga wa uma. Oison. Wa leisa whamasilonga. Ia, ona I tangata la ia le sa la tu tau sua fo na ua ini. Pe o maku angana le o tuai pe ala ba angana le mo e sa la ho le lusela. Ia. Ala la ufaile polo inga whamsilonga babi o lo mission lo isi. O tangata I tōrua, e tau ona whaisi suesu ena. O whai eini morianga. Mali. Ai, ne o la le mission lo ia tiri wa siri pia koi. O le tamaita I lo ia tiri le wei nei sa ia amataina ia tau o manga o fina unga le. O le tangi tau palota. Mo le na whaasanga ia morianga. Mali ilo. Ia lua I loa fili ia lua lo ia siri. Ira ina le whaavai mai I kini ngaro whamasinong. O no tūlanga tūto tasi e whaatinonga o ngai o ingai mōria e tō lua lea. Ia taurana ave se ofitaro ia tū maoti. E ave ermita upo e whina wina ia mōria ngai numa whamasinonga po le private prosecution. Neli. O ila ua la ia, wau te bawa ia tu ia. A whai o lena whai tangata e tō koi. Rono wina o le mōria ngai mōria o le whaavera vere whainga le abioto. Ia. Pesi matu ia o le mori anga na o lo tau foi ho le na tia foi no le ameton o te loa sau te taimi ia ona o le mta kuna whamsilonga ai pe o le whai umana o le whai ua atoa na lau le aso mkua I la tau ia o whaasarai ia tano sia o le avea ia I unga o whamsilonga ma tulanga foi lele awa ine I toi soli e tangata ia polo inga ma whantonunga e tu ina mai le whamsinong. Ia pe whaasese ina I foi e nisi. Ia ni tulanga awa nai o atu tangata e moli mau e whamai wale o le whamsinong. Sorry. Ia talo si ia une toi tula I mailanga ia tulumana ia mata upu whapea ngalmalman. Ia vea ilo leo whatawa ni whaenga o le Taeao. Ia mole atu ilanga whautitele le ngata I le so ia o tātou lipoti mai le asonga fuai o mai le Australia o le reiva iaso. Ia alo whale tuam whaampopo pele malo si o le tino. Ia wala vai ia le tautua ino le tātou tino mai Samoa wape fo I lau tautua I te tono no mafio anga e moise e ka le sia. Ia e lafo atu ina e taulunga mai le tātou filo inga mātango fil ni vaenga o le Taeao. Ia on le siri o leo tātou mafuta. Tāsia ia o e fo ile wharongo watu I lo usu seu le Taeao. E ma lo sia le leo se uso ari ngan. Io che noi malo sia un malo si con Malu le teni. Da sia ia le fa I mol vai aso ia. Te ia tu fo ile so I tu ta tu tu la vai aso fo. Ia me te po io le po mai fa I mol vai aso. Ia ta tu ma ku to ko I tuiro I na vai aso mo. Ia tātou mai e tase pe ona e sa no le rivaenga le Taeao le fionga e le ano li ianga le malabana autanga vaia tipi autanga vaia ma tātou li poti mai Samoa o la mawhaiona wha lau teleina I le tula e valu I le Taeao nei o lau tu elus fulfami lute o le tale o le tula e valu sauni mai loma lafo mai au wha amrianga I lunga le Facebook, YouTube e po le tātou emaili fo I info@radiosamoa.co.nz Talofa o to finga le tau tala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Ia, toi whaatala whantu le ringvaenga o le Taeao ngala malamana e te le I tauli maina nisi o tātou whaamrianga mo le Taeao. Le wa yel tatou whaamanianga o soifua I lunga o le tatou emaili. O le whaamanianga le nai mai a ina misi pati. Whaamanianga mo le aso whanau o se o anti, fepuali, singifili, tawili ili. Vi ia le tua ilo nā lofa malona anga le lei wa e aulia mai. Nei lo wasa soifua. Tatalo pe ia maua pe ia te oele malosi a wale whianga ia I pe I whi au mga luenga. Alofa anga mai na yo uso ia tia ina, miroma, ma tuila e papoe, ma le whanau ia Luisa ma alama, ai silia ia lo whaanga, mai si o nis, tia ina misi pati, happy birthday, beautiful auntie, ia o le whaamanianga le nā mai ia ina misi pati. Malu, whautai. Ia, alo, tala pela tātou leina I le rivaenga o le Taeao, I whiona e wala mai, tolu fitu tasi lima I wa tolu, tolu fitu tasi lima I wa tolu, ia me whaifoi. O le anga ia nei lunga o le tātou Facebook, po le YouTube fo I le Radio Samoa,
Ia e pe ona masia I moli mai ia o whaamrianga o aso soifua ma so whanau. Toinga vai taule de ia li ngalmalabana. E lea o hare whai o se papa kiu fui lele wae vaveanga koa o lea so sirafi. Mangai finangalo ia wa ia se o aso falaile pe ko a pele ko a oso mele fasainga ia fai ko papa ki ole sungu a kama mangai a foi le malu aso ia kama lele yanga fa mafana fana ile fiafi ia ma pese ma lie foi pati ele nga le ole tu ia na mo o to mo le fa marantuina o to aso soifua ia ma so fana ile so mo riantu ia fa mrianga mai ma o dele fionga ia ngalbalabana Natasha ia fa befoi ia lo nei tanga tafa maru ia tele ia o to wasa soifua ia mawadi sia so stele a fa pe o ngilo wasa soifua li ia ngat pa makola se me alo fa ki manga on e ke kusi ole mea ne waka mai ka wai ile tele o tanganta ile di vai tau tele o koe manga o se si se me ka o se ki poki wila e kero asora e mi se me ni o fai poiponga e se le mali ole winga la tala voile kasi se me alo vai vaku kasi a fifi a ka kala ngai funga o ka ko ki poki wila ole mole me ole avoi ole se ki ipu ia po le seki si pung ia alonga wing fa maka ya ri ngalu pe fa pe ko vengi me no fa pe ngar ngi veiko na e manga ia wa mfanga va ku ko fa ka tedi alonga wing o ele skanga kale ave me ia ilunga o penga ka fa ilangi ia ia langa wala ia langa o fa ku ke ku si langa shua kwa tu shua ke ngi wa wa le kai o aku se fanga wala ko ki ke ku si va so uma e ki si de fiera o ia fo ia so fanda o mbongo ye ka ngaka ke ku si ko ngo wishing well so ye ma fa poipong ai ka kala kunga ele se me langa ai pa ka yo ya pe you man we le time ra lunga leina jalofa ya malo sai foi lua fiona nei Taeao sai foi manuia hello ya talof tina momoli aso alo faanga famamianga mosia o grandson le ole ilia o cavalli chain ya ole aso ato ia leono sanga ia vi ia lava le lofa maleanga le ole sua nei sanga se fa o popole tali ia awa lava ia le ola ilunga le neifunga ele le tumau ia e momoli tele tuai o mate walofa anga o au o le tina ma le tamau o the grandparents ia o na uso tua fafina ia e maitasiona tina ia monga cousins malava ia manuia le aso whaanga o le grandson ia cavalli le nei aso ia e maite foi o sia onisi ia Josephine tupu ia o le aso foi le nei ia na poa i mai ai o ia le nei lalolangi ia ole aso le nei wa ato ia ilona se fulu male pata usanga ia vi ia lava le lofa male anga le ole atu nei usanga po ai fana ia fa saitele lava mole ava no manuia la luaso Malo faftai olo ia lisia ta fa manuianga molta mai taile ia Cecilia va aelua wa atolo na lua se fulutasi ia fa mania tele le atua ia te oele afafine ia mawani si tausanga e tele fa awawaila au nanga mole atua lofta alofa anga mai na yo matua si weva madenis male fale tua ia fa pena fo yo ainga malava your grandfather rimoni va aelua ia mai se fo i malanga male ainga i au kilani nei mania tele le atoanga lo se fulu tasi Cecilia. Ja, o family ngana mo soifu le riva ngo le Taeao ngal bana ile pa yama le malo le tatu. Tu mo le family tuina le so to soifu a kele ko fa mai ai kiki wala au mai nga o le fionga ngal bana fa mo io wa ye ke ku si fo de me ke wala au mai. Sawa lome Tafa mayata leva veau Olome ua alue tafa Ova aise tagata ua vela oseti E inua isana iputi Aole matai ua tilo mai Fea e aluia ile taule ale afa
logo mai le asemeana e sawai lauto fa se fa amole mole o italene iolome sina fala wa se italiane ai lo tamanava uamole sole sole lome se ua ugatete foliga peio se panikeke e sa umuamuave o uafuvae toi ave mau se vae e mastala lome ua mastala lome 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 e lo tu foi lome lo tu foi lome 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 e mativa lome mativa lome 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 ole uso lava lome ole uso lava lome 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 mali e lo to telemo e tolo o lome lene e ulupo e ai le silome e no foi uta o lome tonu la valena lei atali la uva ai oleana e sauai tagi fa lululuga ole mago a o fai la utatalo le ai toina fa ataliea ua esasiea awa te vave au fika ga e fai te ai polesi ai tata ulava na iloa lo me mai au te alo e ai le lo me Samoa o lo otagi peisemo ua mawane lome 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 e ulupo lome 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 e fusu foi lome 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 e sawa sawa lome 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 hey ha shake chino lome pipa chino hey ha O mo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilu fale leo maota malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be fa folo heat pump, fai sau dick, fa ka peta lo fale. Fab so ta imai ile living space. Fai a 4 quotes, maula if so soani ile finance, ele ai se deposit. Vili mai lo le living space, ile o valu se lau, lima faono, fa valu fa. O valu se lau, lima faono, fa valu fa. Manu Malu se pepatala o loa mo au whataunga i le Pack and Save Ball Any World. Pe o tu fuafoi lau tāwale le bango le BP. O whamrianga nei mai le DC Sao. Pe a e malo i alantu sei i aso whareile te tasi. Lafo sau top up tolus fultala pesili atu. E maua ilo wavroa i le sei. Whapena foi pe a lafo sau se leni e tolus e lau tala New Zealand pesili atu foi i Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E whaunga i le ClickX. E lima whailonga tai se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers ta i se lautala o le aseina i aso fo reile te tasi e ia inga o le rei whaabitoa se kia DigiCell. O e sauni malanga i Samoa. Maratua lola mana rento solo o maua iso se tu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiora piki la taavale mai le malewa le whale o lopo o whangalii. Whapealo tātou o fisa au tui i ala fua. Pe mumoli atu fo i le whalitali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalewalawe ai o loo iai le whaamama avenga. Maratua lo iai le tātou account i New Zealand. Pe lafosa o fo i le moana rentals e whaonga i le Pacific Easy. E whaonga i lau credit card e whaatino ai le tongi na o lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau. O tasi ono po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po o le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o i le moana. Pea si siane i le tātou Facebook o le Moana Rentals. Po le penga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oi. Au e malanga siasi i Samoa. Wala ta maile te uanga whanau ia iulai. Au maite mata i leo fuofongia o tapinanga. A le Auckland Zoo. Mō le toi fo i mai le Dinosaur Nights and Lights. O se po e tumu i fianga. Mata i dinosaurs ese mai aso la. Le te lea la tau tino. Tau mawhai mea ai matango fie. Sava vali i le Dinosaur Discovery Trek. O se po mo le ainga atoa. Tatala mai las farai le tolo iulai. Angai le aso sfulu valu. Mai le afo le lima le afi. Angai le afo le valu le po. Tanga iane i le aucklandzoo.co.nz. It's simple, it's quick.
You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, To Samoa, Tonga, Fiji. to the Cook Islands, to Vanuatu, connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees And amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Tala falava o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Ave tavale lungo le tatou awala mai tawatu le taimi le neis taimi le imama watu sais falabla tavale lungo le State Highway 1 Simon Street ang Ayane Mountain Road on the southbound ia ole nala sa tau fia foi ia le lane tau matau ole vaenga le nao le ala tele fautua ina ia pass with care ile nei foi taimi le Taeao le se falabla tavale lungo le State Highway lua se fulupi Prices Road to Kampana Road olo o mai tawatu le nasa tapunia foi ia vaenga uma o le awala le na fautuaina oe aveta avale ina ia faongaina le vaenga o le State Highway lua se fulu ia pe afa apea fo i o loo anga iatu ile malaiva alele o isa vaenga o tatou awala lunga le tatou Southern Motorway City bound o lo maita watu o le naife o lolo se evanga na ela siri le anga iatu i le vaenga le Green Lane o lo faisi pisi lunga le State Highway suma le ono Western Springs anga iane Point Chev nai paule na vaenga o lo pisi mai time le nei niso vaenga o wala na lava e feo lolo manu ia tele le nei Taeao avtavale utu es futasi minuto mtale o le valu Radio Samoa. Taslima Ivatomu. Amo. Ole wa joy yo le timida joy se fulu bla fa bidu ton tale o link to live valu le vaenga o le Taeao tale valu au da tu tala mai sa mo e pe on the tap in le fionga yangal balbana au tanga via TP au tanga via ai le vaenga o le tanto por kana fi filanga o le fa tasi bai ya le fionga fo ia por fitolenga ya le ala ku sofia le o le tutua mala o danga le ale Enterprise Board Group ibn ka awasa tanto li poti foi ya mo le pa ia mala manuel tulu langa tulu le fa ngol le via so va tala fa to le tulenga le ala malo le fa malo le ala usuli ri Taeao fo ya malo po le tawa sai malo po le le lua va ke lua le Taeao ya malo le fai va le Taeao wa tau tuina se tato aturo ya malo le fa malo si o maluru fa fo wale e mo ia maluru con wale maluru fiolo pe o le kau fiolo lo mai le Taeao le tu langa po le lo maluru ono le fa man ya con wale papa avelo ele ne ya so ia tu langa o le sa wale o le maluru to watu Iyo ia malo ia ole men ta wala tu ole fa longo ai le tino iyo ole wingo ole fa mantala ia fa mai le tino tauna lua o fu ma fa ia tauna lua ia fa mai fu ia ko ia ele ia se como fa la ve le tu langa le ia le sel sa no wa ho e pe wa so go ne tele na ina vai go le kinga ma ko malulu ala fa di al fa ka ma le ai pe o da wo la fa tuan le afa na panale le tino go le ia o le mama fo na o fulu tu la no e po ia le tino ia o le meta wa ia e silial puipuia nei lo le tautonga fitia ia e ma lo le fa ia ma lo fo lon cha ile ngantele so ya o le diva ia so antoa wale anga ia to tuina ia le pa ia mano le tanto tu ia o ani vaenga ia ona silfia ele pa ia mano Samuel le diva anga le Taeao me sin to por kanam ile fa ngol le diva yes ia fa stai mole ma to wa no ia pa talo fa fo ile al fai mai fo se tato wa tu no fa no le Taeao ia ia le li o le fo tato to e feilo ai ilunga galma i lunga tato wa pokala masani me Taeao ia le li ia tulanga masani ia ele to e tau fai lo foi le o nanga vai al tato Enterprise ia wa la sila fia foi se tato wa tunu ia pe o nei masina sa mal masina te nei ia lo fa wa tulanga foi le o le pamana tuina o tato di masuron tau sanga o le tau tu ale Enterprise ia o lo na winga o lo wa tele tato ta vale fa pitoa ele ngata ina pa uma o lalo tatu ta avali ia o le tulanga fo ilea o le
fai lau filifilinga tulanga le cashback ilo no winga e mafai ana e mana o mia le se leni ia a le cashback e le mana o mia ia e mafai na fa tawal ta vale discount price ia fa mama avenga fo ilo packaging tulanga i le tau mata fo le so fuanga o ta to fenga e le fo vai tau ia o tulanga fo i o ia sa ta vale tuai ia lo fai fo fa o fai ia tulanga le o le trade in ia o tulanga o le finance ia na o le tulanga ale na le senel mem na bia te suma ma oi ia e a fo ia ka fa pe la ia la internet banking ia banga na ai nai tato tamama tina mati o le fine access le internet banking ia na bia la le suma ma le tolu masina bank statement ia to te la tato wa tu no ia to te la o ia tulanga yo internet banking ia po app fo ia le banking pe na fatino ia bank statement nei vai tau ia lo tala tu tulanga masani lava lo tele mano no e tatu ta vale o le fuva ia le tulanga fo le tele na lifa tanga te nei vai tau tulanga io electric cars ma fo ia tulanga io hybrid so ele ngata la ile o ta vale la iti fo ia le 1.2 1.3 ona ta vale ia e se che le pensini ma le tulanga fo le fuel consumption tulanga papia ia o le hotel na di fa ia le lo le tunu ina o le tangata o le tato swa u ia por pensini fo le vai tau telma e tato ta vale fai mai ai lau fa tau ia tato piki up tulanga papena lo maua tato ta vale a matato ai lo maua tato lua filu fa lua tolu tulanga papena ele manora i mo tato lo toa ia tato tulanga masani lima on fitu nei i Quay South Road ia stu mai matala mai ia au ia e lua tato ia o le situ o lo e tato pat cars o le situ o tel manora e tato tavale fai e lau filinga ia monis fam talanga ia lo e tato website o enterprise cars ta ko da nz le mo fu server no suma ia so mo matato stock lunga tato website na vai fo yo na fa fai mai la finance no tato website ia tulanga fa pena fa pe finance ia lo sa ia telefon masani o le over selau wono stazione pata sival over selau wono stazione pata sival o mato ngalu tu male so le pule ya telecom ia ta o tamafo ia ta o papo ia o ona nei o curso fielele ia boni foi fam talanga ia mas foi fa pula di se vai lo na mi ele malam anga ia fa tai tele lo tlenga fo boa dai ele fionga malmalmana mol mato wa no le nei Taeao ia man fo ia fa sa unia tu ia tulanga le weekend ia mas to en nei aso tato to fe lo fo il vas fo pelo fa malanga le tua man ia ta po inga se tato tunu ia fa so foi na Monday tai so i fuina e mamuia singa o totoe le tlenga ia le ku so fille o le tutu mala undanga le enterprise mo group i banu ka we pe le fa funga tu ia Ya o le wa joe fa minuto na tale o le chula e valu te fa longo i Taeao fa pene ia li ia ngal malaba o mai o ele kai kai lo sumba mal sungala wa e mo ide ka ha Yo ia oni mal fa ma oni ia aka ko wolola ia pe si ko kiki aku ia Mana ia se fa malo mo tu lava fo ina matua le nei fo Taeao to tono la so muli le nei o tu wanga nei fana ia fa malo lava fo matua le papa le lua vai aso o wa te tali tonu wa makua ila ngai makua io ile aula iki sa no fo fale ia ai malo le ono sa ai malo fa tai matua tali tonu fo ia a kongo le alun ka fa onga le nei aso fa ta fa wa fo ina ita maiti ia fa malo fo itama matei le ono sa ile nei fo ilua vai aso ia o ke kali kongu wa makua isa ungi ka ko koe again koe again mai le si terminal a mata fo ile vai aso fo ia le da ia manova taia ngal malamana ia o ania fu fuanga fo le fai un ole rive so vai ese me la capilla nga edi kaya mai le limas fu kausanga karu ia kawanga yengia fu fuanga wa le lan toya e fu ya o ngal fana ko kala
fofuanga. Ia, o nai fofuanga masani lava foi. Ia, ai mai se lava foi. Ia, o tāpena penanga lava foi i vaenga foi o tāpua inga ia susa. Ia, whapena foi manai taimi manai whanau a whanau. Ia, paunga o ngai fofuanga o ngai vai kau o ia. Ia, mal fofuanga au kulanga wa e saungoa ia. Ia, lau whitalainga foi. O kako lakapi. Ele iangi si mefe o ai. Awangala wa au kele alu o walanga o ke mai ai. Io e fulu ai fua ma ke wakimu. Na ngai ale fale e pule ai au ia pe ke ika pe ke aka. Ele foi ngai le longa ka ka fa uru lo le o ka ba. Ja, mo le antena ngang fa taile ding Taeao le tantu ma futanga ya talo si yo la to foi mel sunga la o le vengs fo e to fa wa lu sa se lu ya la fortuna e fa mail au sumpa ia maka ko ka ma vai ngi ka yau au sa wa levanga wa ku ma ko kio e ai ali luma ai io e pe fa mali u fo ngale ye tau au ya alu ngai lunga ai fa fe ale ma fenga si lunga ka wa wari si lunga mai lima alu lunga ngale alu lunga ka lima wala vale di makosi fa mingo iru yo alu ya sapa luma awang yang ngai luma yo iya kai kasih lo luma yo au bunga ya koso iya pakai kai rekala ngole aku fuala au fa mer iya lau kopa lagi yo sumu Naya yo iya lelei awale misa awale pisa awale bebesi ia ona fa awale ole dua sumpa ole tanto wanga ya tu tanto tala misa mo mar wiel fa ngor ya so ngor bana malola ba faftai ile tunu ya manu ya tsele fa ngole neva yaso tato to feilo ai foi sa so mo soi foi ya soi foi mai mar wiel tanto no link to live van Usi mai ala whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Whaingo le vai aso o tātou mafuta, te walungo le ngā ruenga o tala mai Samoa. Mo mai ona tu ina tu du mo le whaamsinonga fola sanga wha le tū la fono. Mai le lo ia le tua leo lo tālo sangai. Ina ia wha o ngā le whaamtalanga tusia. O le mori maua papali i sia whikeau ua maliu. I le sua eino maua leo e langolango ai mori anga se furuiwa. O lo mori ai le tamaitai o Lise Marie Schmidt, ona o le tusi sa ia ave i le ao le maloma le komisina o leo o mae alo na teimi ngalue. Le ana wha ilo ai ni tua inga o a fianga o le sa avea mapale mia. Le fionga fia mena o mi mata afa. I le maliu o le tamaitai o Caroline Sina Vaiana Carpet. O le stofi o le vai o senei na whai ai fola sanga le lo ia leo. Whapea le lo ia mai whafo o lo tu lai mo le ua molia. Ma ua whaatu langa ai lea songa fua luas fulfitu o iulai. E au mai eise whaai unga o lea tālo sanga leo. Ma o le ai lo ai pe talia pe le talia. O lo molia lise le morianga o le whai o whaamtalanga se. O le tau whaaleanga ma le whaalevelave. I le whai o le ami o tonu e mafua i le tusina ia tā uai. Sa whaatonu o ia e le sa avea mapale mia. E na nā nisi o mau e feso ta iatu. I le ngai o inga na maliwai Caroline Sina Vaiana Carpet. O le mai o su e ngā leo i le moni ma le wha maoni o tua inga i le tusi na whaiai morianga. E se furu maleiva. Leo lo o te e na uma e le ua moria. O ape rida le tūsanga neina urua i vala uai le talo sa ngā leo. Ma tu uava no ai le wha amsinonga i le lo ia le ua moria. E tali atu i le tālo sanga. O novema o lo whaatūlanga e wala wai mōni mau o le nei mata upu. E tolu telefoni o le itu ainga o le iPhone, ma le masini o fasota inga televavave whaona po nei le iPad,
A se ainga I vai usu na ngau ia se ngai o inga na tupu I le vaveao, a o tō whawha lea ainga. O le isi o whale o le ainga sa tō whawha I nisi o le whanau tama, a le unu ngā lii, na oso whai fōi mangau I ai telefoni Samsung e lua, ma o le taua o whai o mea tō tino le ainga na tō esea, I lea ngai o inga sori tū la fono, e valu afe ono se lau iwa se fulfitu ta la. Na longo leo leo ma whaia sua suenga, ma mōri ai loa le tau le o Samuelu e mosi tonga whau. O le sua suenga na whaia nei lo ai sa ia tō ese wha malama o le fale, ma uru fale wha malosi e I tutonu, ma wha tino le sori tū la fono. Sa mōri e mua lea li I ne sori tū la fono, e tai tutu salava ma le ngai o inga na ia whaia. Ma wha maoni ai aena tu uawa no le wha amasinonga, e aua ia tuai se a onga, ina ia toe wha tonu airo na mawhau whau mala nā mio, ma sa nofo vava ai ai foi. Pei tai olo na toe whaia o lea sori tū la fono, wa umai le awa noa, a e tu usa oloa I le whale pui pui, e tu di ailo na wha asalanga e lua tau sanga, ma le wha masina. O le wha asalanga fo I lea ua tu di aimalo na morianga, o lona umio la au wha saina, e peo na sa maua e leo o ia umia ni sikaleti maruana se lua, I le teimi na pu e nai matao fia mo suenga. O le iai o le mta ngā luenga fau e wha apito I matao putau I a inga, maanga feso o tai, po le Ministry of Family and Social Affairs, wa wha atino ia lea au nanga lo tātou malo se ngā luenga, wa tuu wha atasia umaia na whinga wha avae, wha pēr wha amaumaunga ma wha amtalanga tāua, I se la asanga siri atu e maru pui pui ai, ma vave ai fo I le whaatino ino rana tau tua I le tano. O whainga wha teknolosi wha ona po nei ua tā ua o le digital, ua wha o ngā e lea mta ngā luenga le malo, e tu wha atasia umai ana wha amatalanga ma whainga wha vai, ina ia le ngata e si iti aina na au nanga I seisi tūlanga siri atu ona le lei, ai maru pui pui ai fo I ana wha amaumaunga ma wha amatalanga. O lea ngā ruenga sa afiso swani aid wha laptonga le ati na e malo o fatasi, le UNDP, I se whai ngā pā anga ma le mta ngā ruenga o ainga maanga fiso tai. O wha iloa le mta ngā ruenga I se pepa o wha amtalanga, o se isi leo swinga le lei, I le wha atino ino le na au nanga I le malo tātou tino. O le teimi pisi o malanga ta vale le fiafi wa manava ngā ruenga o le sorudo le vaya so nei, ai aluatu le taavale na whaafoe se tau le aluatu whātau sanga le matua, ua soa le li leo na tiu te ai le whātontonu ina o taavale. Na tupu le whaawelave le vaenga o le ala tere I le fioanga o le pea o lo I ei mōli I whaasino ala, po traffic lights. Se ata video na pueina sa mawai le ata, o le teimi na tupu ai le whaawelave, le ana sala lau ilunga le api o fōlinga, ma sila I ai le to tele, ma lato mōli mawina ai le a whaawelave. O tangata sa iai le temi na tupu ai, sa fesoa soani e ave le malu o le malo I le whale mai, ai ave leo le ave ta vale mo suenga. O wha ilo le sui komisina o leo, le fionga le I a taua Samuelu afa masanga, I se li poti le vaenga wha asara lau o le Samoa Global, wa moria lea tau le ai le tango o le foeuri, ai le ise lai sene ave ta vale, wa moria ai fo I le ave ta vale wha atamala, wa o ai manua I le li leo. O teimi pisi o le whewa I o ta vale le Taeao le usu I ngā luenga, ma whanau I a onga whaapea le tu ua ma le manava o ngā luenga le fiafi, e mātau ina ai le tiute leo I le vaenga o ta vale afi, I le whaia o lea ngā luenga o le whaatontonu leo o ta vale, ina ia vave o na ngao le awala, ma vave tau nuu tangata uma I ngā luenga maonga, ai maise o le fo I atu I a inga. O whaalia le malo na fia se li poti, e ao I ave ta vale o na whaata ua no lato saunga le mu, I teimi uma e whai aile lato ngā ruenga I lunga o ala te tele. O whaasolo solo manuia le sunga le malo, a o tau fia I mauta ngase I matotua. O le astona I neide vaenga lua o le taamnusanga le kapio le ipo le teifono po le Chairman's Cup, I le whaangaso longa o taalonga le pulenga le kapi Samoa, ma le mai o le vaenga mua le round 1, I le va yaso na tenei, o lo watulanga mua I nei le awa pia I le pulu a, ai o le awa ana o lo sao whai nei le tulanga mua I le pulu pi. O le whai ungo le nei va yaso le ato e fina wai au o lo tausini o, ini ava noa e sawa tuai I semi-finals, ai o taalonga le stona I nei, o le ufa tulanga mai ai,
O le aua ana o le ata alo ma le au le kapia palauli masatu pa itea. Fale alidi o le afitaui ma le tu o tane. Faasale le anga o le ata alo ma ana west. Si umu e fitaui masafata. Ai o le aua apia o le ata alo ma le pata. O ta alunga umu o le ta milusanga le nei o lo whanga solo. I le malai nume le tasi tuana i mato. Le no fuanga o lo iei le malai ta alo wha avao malo le Faleata Sports Complex. O le valu le Taeao wha moe amatai ta alonga o lea ta milusanga le kapi. Manu i ele whai unga le vai aso si o tātu utino o seifu. Pui pui lo a inga i le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu. A whai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa se tu mau. Mai tanga. Po maua fo iso walo i singa se tau manawa. E ma whai o na whai a fua lau tui ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whailangi. Book myvaccine.health.nz. E vave to e whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono. O valu se lau, tolu ono ono wha valu. O valu se lau, tolu ono wha valu. E sili le puipuia na i lola tonga fitia. Whai nei lola utui ar fulu. O le rawe whaafunga i a tātou tala mai Samoa i le rivainga o le Taeao e peo na funga dātu mataparina. E le fionga i le aloria ngala malabana au tanga vaya tipi au tanga vaya o le amwhai o na toe au dātu i le tulai se fulurua i le awauli o le so a toa i ma le tulai fitu i le poana nei. Ai toi tala vantu le rivainga o le Taeao i le pia malu ave ta vale e a mailunga le montoe. E poloka, foi mani o lo sai le rivainga o le Taeao. Ilangai mai Albany, mo manu kau nei lungo le State Highway 1 tolus fulu malatasi minute, lono winga a faitu la mai manu kau nga i atu i Albany, ile tato moto i level tasi. Faisi slow fast fulu malfa minute o le olo iai ile taimi nei. E whapena fo ila leo so tutua le State Highway 16, ia ma le lua se fulu, whaasolo atu ai na i au ki lani se sifo i le State Highway fulu ma le vanu. Le si vaenga lea anga i atu mai manu kauanga i le city, i lunga le State Highway 16 ma le State Highway 1, wha se fulu minute. O le sau mai tata tu mai manu kau nei. Ia na o le lus fun male ono minute le ini whaana lawe mantu ia i lungo ala tele. Le ni vaenga o le Taeao pe o le ta o mai lea e le ofisa o le matanga wenga o le leo. Mana tuai te o ti le sao sang o le muilo whau tuta. Wai ene fuspa o lau pase se me se le whanau pe a whai. O nai tuta malanga whaatasi le ring Taeao. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if the ali ClickX? By Australia, Fabia, New Zealand, to pay for my no eye. Upolo sa baki, manono ang polima, isamo na. It's simple with 4 easy steps. I know feel ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, ma'o Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saungalemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Whai ora au atu le tala o le tau i aso te tasi ona o le langolonga mai a le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. Vainga nei le tātou tala o le tau mō le sohia malanga i atu le whai unga o le reifo i a vai a solatou. Au na meile alo fisa le vai tau mō lau si le fia o le sofa mai a wawa. Ia mai oro iaina i wanga a le o le tai au nei o le a wauli o le so. Pasolo atu ai lea ina langi le lei le tau lau te vai atu i fafo. Ia na wā tō lulu mahani mai lava nei i wanga i le rei tai au.
Ewilia, ole angi mai so vili le so mai le tui so te sifo le mawhana mo au kilani nei. Se fulu ma leono tikeri o le Malu il po ana nei. Sfulu tasi tikeri ngoto le lai lus fulu ono minute te ai le lima i le fiafiana nei. O le venga mo le so an Taeao e so le lai le lus fulu iwa minute te ai le fitu i le Taeao. Pa mai e langi le le tango so vili mai le tu i saute i sifo. Joe fa talo fa joe lo tanto utudo i Samoa le ding Taeao la ua fia sfulu tolo minute o te ai le iwa i Samoa. Winga o le tau au savili fa salo i Malu si o le tua loa savili mai sau te sai o lo fiti ai pia Samoa mai a wia au mana ki timu e a fia ile tudo i ni siu taimi. O le tala fia leo yeini fau tuanga mani lapta ingo fa Malu si mo lau fanua uma o Samoa i le nei a so for Rayleigh. O maila o winga o le tau le nei a Taeao. Ia fa solo atu le ia woli o fiti se vaenga o le langi au mana ki timu e ono iai ai ma tele i vaenga ma ulunga i lea woli e ono fa tau savili i nisi o taimi. O le vengo lea soan Taeao mo Samoa o le au fiti se vaenga o le langi au mana i savili e fa tau i nisi o taimi. O le tulanga nai pio ni ai winga o le tau i le nei vaenga o lea sofa Rayleigh e le ngata i au kilani e fa pefo i Samoa mo le so e ma le aso a Taeao. A e fia i lope ono lo fia lo fale i lo lunga. Si akilo fanua i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi, si akilo to atu si pele ono a fia ngō fielo mau ta i lo lunga. Talanoa i lo ainga i me whai pe ama mawhati munga, wha ama mama tewo tu ama ota, tātou te le pōlea le tau. Ai mawhai una tātou sa uni mo fisuia i ngō winga le tau. O lo sa onga le mu i taimi o lo longa mamafa, o lo o yo lava lima. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. E lelei o na vai ma le malo. E vapea le tala, e tau nuu le mamea mai sa vai, ai umalo le tau ana manu malo a ilo na uso o le Malu, ilo la va ma lele. Le tau a fo'i le e vapea na tutu ia i le Malu le li i le tau, ai la velua ai malona soan tau. E ai o na maua lana ingoa ipu, o le whaatau mamate malona soan tau. O na whapea atu lea o le mamea ina ua na waaia se mea winga ese. A o tō le sela o le Malu. Tā lofa le Malu. Ua e vai a ma le malo. O lo pine le nei la fonga le mamea o na o se tasi lea o matai tautua i le suafa le mamea i le fanga. Vai ma le malo. O upu e wha iloa i se wha malo ma se wha ea i se taunu unga le lei o se wha moe. Po se tangata ua e malo so na tau mwhai. Malo li le ono sai ma le finau. Mo lewa na e whelafo ina oi puapuanga o na ole whainga tāo lea onga. Ia o lea lava ua whaau oe. E ua taunu le upu e le lei a le vai ma le malo. Manuia lau whaasausaunga le nei aso.
Samoa, see a chafale. Now, now, follow. Ile malawai Samoa, le afie pongai mai na lo. Savai iole aso, mea fa atofo tofo. O kuala taona Samoa. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talavai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Wala ta maile tu uanga al whanau ia iulai, au maita matamata I leo fōfongia o tapinanga, a le Auckland Zoo, mō le toi fo I mai le Dinosaur Nights and Lights. O se pō e tumu I fianga, matamata I dinosaurs ese mai aso la, le te lea o lātou tino, tau mawhai mea ai matangu fie, savavali I le Dinosaur Discovery Trek, o se pō mo le ainga atoa, tatala mai las farai le tolo iulai, angai le aso sfulu valu, mai le afo le lima le afi, angai le afo le valu le pō. Tanga iane I le aucklandzoo.co.nz. Ta lofa Samoa. O le whapito le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale, ua a mata I le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fō. O lo maua le iPhone ma le Samsung lata mai. A mata mai le na o le lua lima tā lai le vai aso. Ai ala se setino fō lazy boy. I le na o le lua whātā lai le vai aso. Mā wae. Wa siria ma le lua lima tausanga le tautua a le Best Bargains. Ta tala fitu aso. Vili mai loa I le ovalu se lau lua iwa tolu iwa.
O valu selau lua iwa toluiva, pe tamai ana i le Facebook page a le Best Bargains. E ia inga whapito. O le Samoa Realty, ua whaatutuaina i Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata i le whaasifulu tausanga lana au nanga. Latau te whaatawina whanua ma whale, whai alisi o whale ma pisinisi. E o i le iloiloino o tau whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, whafsota i telefoni. O ono walulima, lua wha O ono walulima, lua wha Petanga i ane i le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home. Taeao for Samoa, o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Alle temmelula wansi le Radio Samoa le vang ole Taeao le pulkalambe le Malu ole Taeao le walus fulu tolo minute. O te le le July valu a vele o te ma to mai ma lo le sui fu maria e ma le langi e mamba. E ma le fu ma ye fango ngole le. E ma le fa jim le Taeao la so for way. So ia le sema e pe o te se le sungala o le to o na le vang ole Taeao. E Malu le te va va yo tu fa Malu mai wing ole Taeao. Ai le o pua o voi le pio ne yele son naf le son naf le na kenso ai ni se finga malanga ava le mai manu kaune ona o le manu si o le pua o le tai o vai sa malu o le tai io o lua ma fuka malu feilo ai makal ke le nei io a fe o la utali ele ai ya o malonga e fio kolona ile ia manguele ia felo fani ni au malo fenga solo i le ringa so fuwele o le utono mai ni sine o tanto fa linga fa silanga fo i le divine all the time ya wala volo no fo si le fia Malu o le Taeao o sa ili se samo e malo ainga o le Enterprise Motor Group i marukau le fale ta vale fa moina e tele ta vale man tango fie e te fili mai ai te lele sosani ala ufingan wenga mo oe mo se ta vale tala fiangai Suma i le lima fitu ono Great South Road i Manukau Pe asiasiane le upenga te whai langi nao le enterprisecars.co.nz E mwhewhore e wala au iei le tāturu Mirana wala au fua O le o valu se lau Lima o lua tolu wha O valu se lau lima o lua tolu wha Le Enterprise Motor Group i marukau sa ili filifili ma ave loa lau ta vale ile tau a inga. O e si la fia le pule ngā nu wha pitonua au ki lani la tau te fsoswani e wha tu lai ia le tele o fuafuanga i le tau pitonu. O le wha ta singa lea e te fia lawa iai. Le malaita alo na e le mamao ma oe. Le paka lea tau te mafutai ma a inga ma wo. Ai le ngalo ai le tau faletusi. Lea e whai ai pola kalame e pe o le wriggle and rhyme. E pola do whanga whaitele lea e whai ai wasenga o le zumba lea e te fia iai. O nisi reo mea o lau whaangaio ina e le tau pule ngā nuu whaapi tadu. Mai ta i tolu tau sanga ma whaatulanga a la tau fuafuanga mo nisi ngā luenga o le aso ai. O fuafuanga a pule ngā nuu whaapi tadu e fsoswani le whaatulanga ina. O le whaunga ino tupe i mea pito sili o na tāua ma taunga mō tangata lau tele. O le teimila le dei e whaai lua ai ia i la tause mea tāua i le tau pito do. Ia po le pito do nai te alalai. Asiasiane i le akhaveyourSay.nz/local board plans. Whailo mai, ia ai le i mai ale aso lua se fulu ma le tolu o you like. Local voices, local choices. Ioi, ia lono winga whaanga teina lea i le nawa i aso fau. Ia i le aso tofi le aso lusu ma tolu lea o le masina o you like. Malai tātou whaalinga mulimuli ma le tua ni au tusi whaalupenga. O lo o whaia pēr, ia le pau whaapatoa i le limas fultana i tusi, io i limas fultana le tusi, o le songa po le vau fili. Nā le official of Radio Samoa, i le tolu pātolo na Hopewell Avenue Manukawe maua tuai, ia saulo minga morisi whaapatalanga wala wane, ia le lua o na lua tasi lima i watolu lua o na lua, tasi lima i watolu,
e taimi whainga luenga e avantu ai sau tusi ali ai. E alo na winga mwhione anga I lunga o le tātou penga te whailangi o le shopradiosamo.co.nz shopradiosamo.co.nz e whaima ieilau oka o na lafo antuai lea o lau tusi I le tau wa pito no. O le taimi o le wa se atu ia lua se fulu ma le valu minute o te ai nile I tūlai valu. Ja, so te inga I le wea mosoi ma le talenga ia se o alu se tu mua I se taimi leo toi mamao. Música malia, se maya night Whavianga I le ringvaing o le Taeao muli ei oi for le whainga wenga pe o na masani ai I Taeao o a sofa railed. Tasi e whiwhilanganga le ringvaing o le Taeao le wa maua le tātou so ta inga
Ya, ma le tō whāpo le whatalinga fo ia so alu se tu mua. I le tātou waia lesi moso oi. E pe o na mafuta mai e le rivaenga o le Taeao mai Samoa. Wa tala whātua i le whatalinga so alu. Ma lo le whai o le whiwa, ma lo le ala usu le ring Taeao fo ke vai aku. Ia we uska i alfo mai ma loko anga ki alu ke savali vali lungo le maunga. Te whonga ria whonga mua, ia a whiola umia, ia kango e whai me ke ola umia. O whaonga me whala, o whai me ke pero pārangi me whala, ai ko ange sa vali. Ia ngā ke sira whia pa pero ia tūre. Pa whaanga me tā whai ngā rea tūre, nei ia so whareite. Ia whōringa i re kau i ngei whonga mua, pa whangia rea kua. Nga kau lunga winga i kede nga sara le ori, ia vai sa mua, ai a leia. Nei kore kau. Mai tau anto nai mātanga o fi ewi na tau wha malu lai titi mai a le rivaenga o le Taeao. Ia nai sulu mātanga o fi ave o la. Ia o le vave lai titi tau taimi o na wante ala lai titi le afo le iwa ina. Ia o ani tūlanga o tutupu i tono le tātou o turu. Ia misi lava ia le anga i antu le whai unga o le iwa. Ia so lau talenga so al. Ia, saro le anga long pui di e. So mai le di pasal lau ya. Como pau au kana vai. E poringo sa mo ia o basta. E kele kai fa mas mo o kik a mako. Lo me sa bari mo mo. E sa o so mo. E mo fala. Ia o foi fa long que fala. Au sa vai. E lo no ia sa mo ai foi au. Ai ka maru ru mere e na ko ka di mai o o maru nei ma fia mat. Au la ko ngi. E ko purori a foi no maru alu pa me sai. Ia ai fui la versión que acaba de vale guai. Au quiere pero au fongi le ko maru ni vai ka du sanga ta ko. Ia le le malo fa tai o la sa o mai tau foi le le o to te le malo le tunu o lo fai malanga tu pe tono le tatu tunu ina o mai ala pisi le na pisi foi le ele vai tau le tatu tu to tasima le singafu o vai aso ke ngi ta vai a formula o malanga me kodi e o kas ko kede o malanga istama ki Ema sau, focus was ko kedi. Ale foi ngir vai nga foi ta fana sa ale ko foi ya. Ela ko a ela ko a foca ngai. Ia mer ko kele o alo fa nga uma ai ngo mai fai aso no ka ni ku nga ngi sita. E foi ku wa sa bo. Le la ko mo ye so le la ko wa ga se de nge ma ko ngi e taxi pa ka niu pa ka pa sala. Le nga le o mai. Fa de o we like ke ma ko ngi ku ri si pa lang. Ka mas eu vou me levar para fazer isso de filha agora. Esse jogo ele só acha que precisa ver. A um foi principal, como ele que fez. Olha, eu não sei o que. A polícia vai saber, vai se lo sabe, não vai. Ai, eu vai já toda. Level, for já foi aí, vem vou para Malu. Ya, le foi coisa o se ele com com com. Le lá não vou com aquele. Agora não can gasto lá com esse vai, é que só vai for ya o. Ya, le que vai ya que ele muri vai mu mereka mereka com pai. Ele nem fonga bua. Au se au ngai dei boys kiki e bos kama kiki. Ia malo va tai io ia pe mo ko foi mo se ko ingala ko ie nga me io ka buri muti inga ala fa mo foi si kai mia so ano o a mai le tau tua mala unanga le tanto wa onga le Martin Hota zi nei au kilani ia wa le na e sau noa i le sita fa tala ronga foi o le wa mawhaina nga ia tui tua le tanto wa onga i sui nga fau ie pe o na iai le nei vaita Ioi. Yeah, the mount is not coming to Muhammad. Muhammad is going to the mount. Umure o ya o ngai. Ua ia you foi ka sale Martin Hota so ya o ngai me primary schools. Ole ya so sa fulu as mafua ma kale se intake foi mole ole se foi o mo vai aso e awala va ka pena no alu fa nga ula ke you fresh ul dim do fa ka usanga ole la ko job seek a skills me fa ka pena la ko CV yo interview skills yo me fa pena me sale me le attention while in final into ya u ka ya ya o ale attention ba ni alu ngai fa le ko wa o ai ko mo yo oi mara unga venga i Martin Hotus o ke dua ko so ka ka maki kumba o la e na lo te fiki ko le le chop sit ka pena na ko more so e mo sanga dua ke ro ka usanga bolva nga le a fo ko
se fu longo le longo fa longo vinga ano mora ngore longo fa e pension le longo lima o peso fo na ko ye so swangi wa le fa be fa ko mo ka sa mo era ko so swangi fa makala e mga olie ya o kai au employers o kampangi mo owners kampangi mera ko mga olia ya o ka ka ye skala de wins la mo teng fiki lu ngore job seeking abe ya ka kala nga career de pa mo moya o mai je pesca ko kala o sa ka mo la fo se pepero so alo fa ko fi mo ka ye e ka u ka ye ka yo mo na venga ai so swanya oi ya awa e se me a mo teng fiki fo mo man yela ko sa ngaria ka yo fa de la question ya o le poka ko pa so fo ko mo ko ya ma ko na ide o fa lo que foi ali fo mo awala ke sa so fia poka me ke sa ko ka ka so swagi so mo sa ma venga ya e na que te amo si yo it's skills o me fa de si dia ku e o nga ngo ka mi lo ngi o pro so ngole o mo la sin sin fa ma so ngole ka di sa wo ye pe o ngai fa nga ko ka nga ko ka ko ma tin ho sa ko mo pe o ma sa wo na ko fa ka da la ngole ku si se fa ke te ma tin ho so so lo foi ko ki ngai ku ka dinga man of tai o la sa so le vai so a so e toi tali mai ai ala telinga foi nei a wale tau toi no le tu ka mo markinga ka mai ki da sa ngi o ma fa ka si do le sa yo ko o nga tu ku fiku e nga ai na ka nga ka nga mo programa de ya lu ku fiku nga ngi sida como e pesca com coffee pesca com cala e vai para mim vai fazer como já oi aí foi para mim fazer como já o guarda se já com fora como man io aí mo fala ia lele o ha me to anga ta o le mo tele sala fai so lo ele tau ma vai ni tai ya o fu le mo faria como e fai como lo kai mi o me se moi me ko sa ura o ko fe me ia o me fai fa ngai e mo vai pe vai ele na ka fa ka ke pu ave ka la po e ma ke ave ka la yuti fai sa ka wa le udia me ka wa ya o ko manu au porque ele o da nga ali o nga ali fo mo ngi no ba banga ma ya is ia lele ma lo fa tai fa te tele mo le tanto so ta inga foi le vai ngol tao tau puleo le lo fo le tua la te mai lo so i fu il da foi ve so fi lo i fia ma le ainga ya mi se le tanto tu ya tau lo mai il da fi lo inga le vai ngol tao so fi ngalo vali kai mo le na ko va mo fo mo ngai kai au kai fo ya ko na ngol hango marka po inga le na ko martin hutus ya o ko lo ki ka le aso mo le aso war ka ko ka ko ki o pasi mai va ko a mo pa uia le la upu fora le asa pa ki ru manga i mo al manga la upu ye ali foi mala ye lo le pa uia ya so ja, tanto filo ai bea va so i voia o tolenga ya so alo pe ona e fa fokanti le tanto por la melo wale simos oi ya e pe no so tai mai ai sa mo lo te vai atu o lo wa sa ngir ko mano o man ko je ver ko mano e le o la kum o le monga voi le asi robert lui e nga le pu e o le ka voi le la lo le piko ila yan ko sa voi le ko so la piki apu ko ya lo voi la Aurenga le atoe ale tau mai ale talenga so ala le fo tau tuamala udanga na le Martin Hortus le aonga uam whaiona nga ia tu ia le aonga ia te oe ia elisi kala mai oe fea la vale mea ngai ke ia o le mau i lava lena o le au talavo fai mai lava la to e mana o i le show saulo ala ia e matu ai so Siva mai i le manaia Alo ia o fai va o mali e mai le musica Si o tino e va vai e se le mata inna I au tango no mea ua leo le lea Au ele au laiti So mai ai le tuisi Milo lo tino ma si ova e pe e si Alui lalo e alui luga e alui lalo peise matavili Feliu liu ai solo peise alu o le maligi Siva mai i le manaia Alo ia o fai va o mali e mai le musica Si o tino e va vai e se le
Eselo fomi, besi vale wosi. Ela ala afa asipa sipa solo pei e fai ma oli oli. Fusi maula o paga e fa afesa gai fogi fogi. Oia ole au kuoli, wa pei oni temoni. Se mai loa, ila usiva Samoa. Oli oli fa atau salamaya mai sau sau noa. Ila utaga no me alo sei fai malawi toa. Lau mata ata ata ua toa toa. Siva siva mai siva ile manaya. Alo io fai va umali e mai le musica. Si o ti nueva vai e se le mata inna. Io tango no mea uole ole lea. Io tango no mea uole ole lea. Io e faccio tuai mai lau vai ile di vang all the Taeao. Ina o te sul male una minuto na tale o le July even tale o tato tala I vai fanua mai se uli mo lau lifi ve on masri ai. Ai tova tala vantu I lungo tato ala tele ile di vang all the Taeao mo salona wa tono le to tele. Ya isi foi nai to ti anto no Pa mai ala lua tu mai manu kaune yanga I le city fa solon toile I lungai oi Albany fa sul maltasi minute ia le umio lau sau fa I tono la ta vale ia ole anga I mai Albany mo manu kaune e na ole lus fulmaraiva minute ole anga iane mai Helensville anga I le city lus ful fast ful malua minute city anga ia tu dai Helensville ia po au kilani nai sisif ia ole nga Jada Tumo Manu Kaunei State Highway 16 Mala State Highway 1 Los Fulmale 5 minutos Manu Kau Fasolatu Jada 2 State Highway 16 Mala State Highway 1 Tolu se fulu male fitu minuti Ai oso kulai le State Highway 20 Mai Manu Kau Jada 2 Los Fulmale 1 minuti Ja, maar zo met Bombay Fasolatu in the city Fast Fulmale fitu minuti Le ding vang alle tijd Maar de tour E te o tile sao sanga le mui lau wha tauta Mana tuane la wafusi pa o lau pa se se mi se le whanau Pe a whinai tau te malanga wha tasi le nei Taeao. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, To Samoa, Tonga, Fiji. to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees. And amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Yeah, TT the artist, Club Queen, DJ, all the ladies, 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 all the ladies. Hot, drop, work it girl, work it girl. All the ladies, 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 all the ladies. Hot, drop, work it girl, work it girl. I love to find ole ni ese fo fa makanga ese ole ako malilo se vai kuso kuso ale banga pala fa falau mo popoki mungala ala ang fa au ke niki le fino laula ang ngale o ngo mo popo wa ma fa fa yai se na matsenga i pobi makua ambanga kua asa si ko kong yung lau sala kala akatala joke sa mo iya kama solid this is my life ngo po ile ma umanga ko anga ingalue mo mama and papa ese ale o pisa ese fo ima umanga pe iya vai on time kama singilaw kasilipi kasi mafanga sole resi ko siya ki umapulu ole panga drop ayaw parse iko maraw kama wingana ole olanga ese umalava tangata ikilunga elalo de work na kama ikilunga elalo de work na kama ikilunga elalo de work na kama sole resi ko siya ki ukaile ma umanga
whare angara Ufikara e esea ure maumanga Eva maila ika maure ngei au manga Sole eva mai roa ile ui mai Sua madere pala pala e mu manepe asa asa lela Oso e gele maso le angare pasole kama eva mai kuile Oso e kawile lei ka kawile lei maso o pei E akale fama ifika ikinga ufisa asa ukama i pei Pala ase yo fama kala kala le winga o lenge kala kukusa o le ofisa maa Uile maumanga au onga fili wa ama maua fama mujanga E ngakalo kima uma e ula piele o anga Nana, ole olanga, ese una lava tangata. Ekilunga elalo te work na kama ekilunga elalo te work na kama ekilunga elalo te work na kama sole resiko si aquí uka ile maumanga. Alo unga ede whare angara Ufikara e esea ure maumanga Eva maila ikama ure ngei au manga Sole eva mai roa ile ui mai ama Isape faima umanga Kausi ainga pe ola maka Ase koe whaalongo mai kama E ako mai papunga ma pau whaunga Uko sili wha awhea nge ure maumanga Ua eke ingo eke ui e pala Eke po ia e choile oranga Ekilunga elalo te work na kama ekilunga elalo te work na kama ekilunga elalo te work na kama sole resiko si aquí uka ile maumanga Aloka amua mo mai marepua Salua ole umufa akali le malanga Alaba makukueka maise au paka Wa uli paru sami headshot ile tua Belangi aingi papaka magipaa Lolo wangu moe vai ai kamaka Ngungu ile sami sole mara pala Oka maiki Samoa mangui ale malanga Ekilunga elalo te work na kama ekilunga elalo te work na kama ekilunga elalo te work na kama sole resiko si aquí uka ile maumanga Alo unga ide whare angara Ufikara e esea ure maumanga Eva maila ikama ure ngei au manga Sole eva mai roa ile ui mai ama Fianga mai le punia lava ai le riva ngol Taeao ina o toi vanu minuto na talo le tulai van taliva au da tu tato talai vai fanua i le ngana Samoa ya mai ya si uli malau le file ri fo i vai ngol Taeao ai o foi si le vo ma vala musio so po le fianga fo i le pule le toto mala undanga le digital ya toi fo i malati our marketing ya wa ngalo na passes ya polo na lura la so i Australia o malo la to au le ning to sanga va tala va to lo fianga la pepe ma lo nga lu ma lo le fa ma lo si ni ta fo Asile lo folle tu wata penna le no fayon ta to faso sai alta na o mai ati ti fa mai o we fa ta fanga singa sitalo na umalta no ngale na ma va tu ndai e va te lo tfan ko to de la ti manuia e fatalo va tu ile io Samoa lo ma fu to mai ta to po karamen ni Taeao me se le sunga la ai wa mai foni pulse to pe fa le o ni Taeao ia amu ia la vaia ele nganta
talo sia o lai wa fo I mai le malai ia ai le ngata fo I le o tangata milionia le il vai temini ia wai le nga kai nga kokong ia ko mo vo mar pension e I le pe ia le wa na fai planga pension le no vinga wa dia le ono sublima ta sa ia le tato o de na fia o limas fulu ia vi ia le di Waktu ingat tadi ya lebih masuk tato ya saya nak wo lolo lima half time or me sidir na wata o aso nei wata va ya tu malfano no to telefono o tu pulang tato a funga mo tele na le au lebih masuk ya ono so pai fo lo langa matulangan meta ma folo nei vai te ia ole tulanga na pe ole ia le lo pe o kurka ko vai ke ia lau whamai, ia le ai kam whai mei wa fikus furkau sanga ili kai ai. Ora ka ngakara e whai a maile keu ke ungor kula whongonga, a le wawereangi, ia longa winga, whai wha le meka kula whongo e, maanga ia pe aku mawe pe ngai le, ongo ripa whamara mole leo pe. E tu palo tatanga te whaiana tu la fun whapena. E vai me o nete whaingatana tu li limas fu ala tu tu wata fun fitu. E tau sangai. E li tai ai. Ia ai mori whamalo ia la tau lo ngā lulu pia. E ui ai na wa over male. Wau dia leo na su limas tau sanga pesidiatu. Ia ai pe na fie fia la tau e usu. Ono la tau mau. Ano no follow fun. Ia o te ifo uai mai o tino e. Ma pe fa mai fo tu langa ma fo fa ona ide ma sani le no ma ta fa ma sani yang ngalui ya ese god mane o le to inga fa to fa la inga fa pe ia onisifu ia ti ngana fa longo to le fia no fo fa ai le fia no fo fa le wa ki nga I ka ringa le fa e pa se mai ku langa nga le pepe ai le lo oke no no makuar kai e si dia ya fai fa le yola ya ai alo fai ngal vengan go sa fuile ya wa umar nga so le pe so file mula mo ngal venga le mo fa ya tonu fa penani si tato ya malaysia nga kulang fa mai ngo fo fa ya wole no po angi me afa nga fa sanga ku fa sanga mai fa sanga le tv ya sa o ilo sa no e va veina nga singas ya ili kai ya so I fuanga me ba lo si mai le o ani tampe nga le tanto tu mala o nga le pepe ya mo le fa ngol venga so wa te vai so le ma kwa ku mu sai ya li la pu sai li le ulu marcalo li le pepe ya to problema to ye mangi le su enga le ulu male maktalo te minne ale wanga mama ya I le il tato location ni le 7B Miami Street I mangi le east ele ngata fona ya o fitole ngati tien mot Samoa era fo mo wale tano male ulu le ares fitole nga atitia ya fengo fia e de te wal mau fu na ona al watu vai lau pe pa ulu le suban tala ya po lau pe patalo fo I 2 kilo de lua sul lima tala ya Taeao ni o tangata pito fia le ye o tangata le la mola na vata se lau tala e utu elan tawale ma le vata se lau tala e fai le fata uo mea ai le weekend ya pena e tanto fapito le fanga solo mo lato uma mata me las for regular vason te nei e se ipa irtar sfunduar pon po ya a fai sala fo sa top up tolu sutala lo no vinga na ya lo falo lo fata top up tolu sutala pesidiatu ya mala fulter fontiti salo ai samo ya pesa fa nga fo online e la foi ya fa na la fo se leni to se la tala ni sila pe to se la tala stadia pesidiatu ya la to umana le fa tatu se ya mai tawa tu nei Taeao e le top up na fata mo falo lo ni sila ile asolulu le sa fa pia ona fa ngale numero le vidi me numero o vatsela ole olu atasi olu avalu tolu fali mavalu numero na sa fa ngala for top up a numero sa mo ole fitu tolu tas fitu valua fitu tolu tas fitu valua e fo ninga top up lima suta la le sa fa tar falo lo ela wa manu malo el tato vato se le tala e tu ta vali ni sila
ia ma le se voucher se lauta la fe fata back and safe ia le tatou entry lea o Australia foi o tangata wen fata le voucher o i le top up mai faloloi Australia ia aele o mauala le numero na whaunga e la foi le top up a le mauto mauaina ia le numero na tau nua le top up le me Australia o le fitu lua iwa tau tasi lima fitu lua iwa tau tasi lima fitu ia malo foi la i le a voucher utueta vale Australia e salta la e fa pena foi le voucher se lauta la e la tu fata ia o tatou winners mo muana nei vai aso Ponga mua. Ia ona i mei so soani ho tanga tale. Ia wa afu e nei vai ten. O mea tanga tae le te mine o pensin. Ia ma fata o me ai. Ia me sala te mine le sa tu wa o. Ma tuati nga ina le wale tu langa fata mua me ai ko ia pana. Awa umana ai le fale. Ai au foi semea. E po le ale fai mai o langa makwa ke le me ai langa fai le fale. E popoko foi ka mai ke e fa makasala mo mai foi le fa mai e manga ia singa askolimi manga ia singa chips foi le a fa popo fa kasila pepe e sa oi so e le nga kai le nga wallet a wa makwa le loa ia na malaka wallet le vai tu sale masalo po tanga tu fa ya so ye tu wa ya o no va ya so ya ai now ya basta so ya lu weekend ni aso wa ya o tate fia wa tava ya tu wa tau fa yusu ma wana i tu lana e matua file mu le el fale ya ma se tau malo lo ma ye fo telo o fe a ya ai mo le tu fa malo nei matua ya mo nei lua va ya sanga fa fo mo le a tu wanga to mitiao a bol fa na right ya malo le don san ya aso fo ite momolino nei whanau ia me se foi tiu te masan ia e tele di mon matua vano manu ia tapu ani al tatou o pereki Taeao la talonga mai ala ia tatou mai e tasi pe o nei sauronu mera le telefonia le fianga ia le pepe o le olua tasi lima ono tolu fafa mo disi au fa silia maruia foi lau tapu inga ia e misile anga atu le fai unga o le riva yaso tau mara udanga le DJ Sal ia atu ai foi ma le Taeao marketing atu ai ia ma le pepe tala o loa nao le talo fa voucher ma o malava ina ili numera na olua tasi lima ono tolu fafa Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Taeao Maria, tala ni mea Aotearoa New Zealand. O le whangaina on whalau whasaina o cocaine per cocaine in New Zealand e waru I lunga e peona whaari ai ar company e whaia suenga I whainga ruenga. O le lipoti whaari kwata muli nea le official le Drug Detection Agency wa whailo ai le o atula wale 50% o suenga e whaia sa wha maonia ai le whaongaina le tono whainga ruenga ar cocaine ma I le tau sanga. Sa longa ia over the Silly Glenn Dobson il programma Morning Report le New Zealand. Wa matuai lo loto le alo lunga o whaongaina ko kengi ili temine. E suenga sa wha maonia le whaongaina wa alo lunga mai kwata ua mawai atu nei. O le alo lunga wa li mai le te lope. Whalia Dobson o la to wha maunga I Australia foi o tau tino ai. O le mea lava le ai tasi o ali le mai le nai tua le vasa tase mane. O le mea le ai lava o ni usilo se atunu lai titi le ta ele o le lolangi. Ai o le mea moni wa ve matunu le te lope sapalai I ai le cocaine. Whalia Dobson o le tipi o le karapisia po le cannabis o se whaala au whasai na pero siri atu le na wha maonia le ta tele na wha o ngai ne siaki e whaia de tono wha le whainga ruenga I New Zealand nei. So o nei ma le pauti o le methamphetamine. Ma ua mana o mia ai wha le whainga ruenga u mia le li poti. Ma tilo I ai po whele tu ma lo o lo I ai. Ma whaala au whasai no lo whai lo ai le wha o ngaina. E pe o whati te inga o ko kengi wala tu tilo I ele si ti o wha o ngaina Canterbury ma o tako. O le aunga wha mai o le flu manu lele po le bird flu le H5 nutasi e pena fia le tele o tunu I le rangi o tau nuu mai ne New Zealand. Sa wha mao ni ai le minister pui ngo me ola la au ma le ola marolo ino tangata New Zealand po biosecurity Andrew Hogarth I le tala le basa nei. Ma ia whalia o le manu lele ta alo le Brown Score sa wha mao nia I suenga sa wha I le afia ina ua maua le mata whanga o Pitone I Wellingtone.
O le wha maoringa sa whai eftoa mahea, le aso talu o na longo e hokat, i le porkalame le checkpoint e le Jorisila, o le o mai o le flu manulele, e le oto e mamao. O le flu e pona i loa e foi o le avian influenza, o se virus e whai ngofia tele o na pipisi le ngate i manulele tausia, ai wha penama manulele feo e solo, e peona wha li ai le matanga ruenga o le wha sao. O le aunga o le H5 nutasi, le au tau numai ne New Zealand sa mapuna e tulangi matua le hemisphere, e le lua afe ma le lusfulu. Whaalia le matanga ruenga, o le aunga e tela sona e se senga maisi aunga o le HP a tasi, taluai, e tele atu le whaingofia na pipisi le vaa manulele ta aloa. Ia te semo le lua afe ma le rufufa, o se isi aunga o le flu o le avian influenza, ua iloai o le H fiku nuongo, sa maua afia i se whatoanga moa i o tako. E silia marselau limas fuafe e matua moa sa whaalala uma o no le flu. Ina ua maua i ni moa iniso whare moa i le whatoanga e awhia i le flu ina ua whaiasiaki. O le li professor i University of Massey Brent Taeao sa e whalia. O le mata upu mo se flu e maua e masani lava o na vave taunu mai. Ai o le tamai taito mai whaapito i virase i University o Tako tema Geo Hicken sa mua i whaali ai e mana a mia New Zealand tapena pena mo le wha matau o iai le kelope. E le li pote le matanga rua ngā ongo whailoa o stei mō mōne nei o tō tele ato mai tia onga e sua e whailonga mao lunga e whai ngā ruenga ma onga. Ma le tō tele ato e la tōnei e sili atu le leo le whātula ngana o le taunu unga o lato suenga ma lato maka e pāsia i lato suenga na i loi lato e le whai ngā ruenga. O le li poti ale working while studying, have students' working patterns changed? O whali ai. O le numero to mai tia o ngā lulu e masina au tū e whai ai ala tua o onga. Sa hoso maurunga i le roafi ma le furulua. Ma tau whai maali ane ai, ai sa tu maulava le maurunga i le roafi ma le furfa. Ta wai o le vā le lima su fitu ma le onas fupaseno to mai tia onga sa whai ngā luenga i le vai teimi o le vai tuanga mua i le roafi ma le furulua. So si tia lea mai le fast fulono i le lima su whapasene i tau sanga i rumatu a toropo i lalo le lima su fulua ma le lima su whapasene i le lua whema le rufo wha. Wha ia fo i le lipoti o tamaitia aonga e sue nao ni nai tūlapo part-time students a le whainga ruang e mawara lo atu le wha tūlanga no le wha mai aino alato suenga. Nei lo tamaitia aonga e whainga ruanga. O le wha tūlanga no le mai awa o onga le tupao tama i tele atu le palasi mawala pe a whai e tele atu le whainga ruenga. Ai ei fo se senga le vao tomo kia onga ma i tu ai ngo tanga tanu. Ese. O tomo kia onga papalangi manga sia. E wha awau le mawo lunga wha tula ngana le mea wala e o mahe ai wala tu suenga. I so se vaenga. Mai le wali te pula ai o i le mawo lunga o le wha alongona. E whainga ruenga ai. Ai o tomo kia onga mauri ma le pasika e mawo lo atu. Le ao te telenga le wha tula ngana o le mai awa onga. Ma le mawala lo tele o i unga iaia o onga i whaatula ngana o whaalongona e whainga ngai. Ai patino lea, te mitia onga Pasifika. O lea sona nafi sa wheloa ene min star vai whafo New Zealand ma min star mai ni wea fiti ma Samoa. O ia whelo inga e muni mai le sainia Australia o Maria ngor whainga paanga mo le pui nga whaffitam pa po New Guinea tu sanga te wai ma fiti i le vai aso ma vai. Wharia wa wasa mane Winston Peters te minei, o le mautonu o iei fuafuanga whaata atiti o pui nga whaitulangi. O le mea lea tāua o tele aina i lo seisi lava teimi, i le whesoo tai. O sa ki asi ti koto fiti ma whata Ryan Schuster, o sa moa le sa awai de whontanga wha min star whata inga ni sila tot McClay, sa whono foi ma Peters i au kilani. O le pāramio ni wea Dalton tangerangi, Whiro ai foi man Peters moste mo tulu mai ona toi flia ya me. Ta longa fa ya swing o fa o Black Day Randy molana au mo pui o mata tia o to mo le lua le o sanga e no ma le sofia se au fa va malor malai in park o kilani ile ta longa le ma alani le so Taeao. Ele ia lava se fa ino le peuli le malai mai ta longa limus mo le lua. Ile fa ina mo le afa sala ivas fulu fa ile to vivinia for running. O Just Lord, o le apanga masao Patrick Tui Protu tulanga loka, Adi Saver kapteni, Malu Jacobson, o le afa wau le ofu numero valu marfitu. O le uitolu lumo skalamu o po ya Ethan Digrut, Matara Lomets, ma le huka ya Cody Taylor, ai o fa leo ya Xavier Numia, a Safo Omoa, ma Fletch Johnny Well, ma le fa leo. O le tama mo se amani o filia o Blacks Anton Sekna, o toi mawalisio na ba normal anta alongo lua le peoli. Mai den fole o fale leo, fa te se malista mata alo lusi pita la kai i tulanga lusi.
Campbell Roycott, ma Ruben Love, o toi sta alo so o numero iva mas fulu. Queen Tupaya, o toi te liu le ofu numero sutolu e panga ma Jody Barrett, is fulu ma le lua. Will Jordan, le wa ve neima tama skosilia le tala anga le All Blacks, o le atamo e le wingi tamu tau. Josh Moby, o maua neilan uluai ta alonga e muamua ta alo mo le All Blacks, i le ofu wingi anga vale ilan ta alonga le lua. Damon McKenzie, i tua numero suma le lima, full petting. Cortez Rattima, Anton Leonard Brown, McCallum Clark, o lo awhiai i le awhale leo. Au te vere o wharia e whai aonga rau laka pia ai alani, Andy Farrell, o le amana mea le na aule le langa o mai lungo si ta alo pito silio na le leo lato wolanga, pe a whai lea e mua vea mas au e whato ilo loina le o Blacks in Malaya Eden Park, te lo mai lea whiwsalau iwas for far. Wa mai ona whai loa le awa e alani mo le talonga ma le peuli le au fiai ma le alo sa mo kiwi e to tasi pandi a ki, se tasi ono mere su tono mata ina no fō le whai leo. O le skomar malo sa mau e lau Taro Martinez, i le iwa sumale lua minuti au wha amaro si au le li te alo soka lau lo Argentina le langi, Lionel Messi, i le na au, ma to e turi ai mai ai ma manu malo ai lua le tasi a Engelani. O Argentina, o le umir champino lo langi le terminei, o le afetaui nei ma sepania le champini o le taamarisanga Europa, mo se ilio le champino ripo le langi o le nito sanga. O Engelani, le fōringa mai wanga i atu le au siolo na ua iso ngā champini tilu mai le hafe i se lau onus fruano. Ina wa skoa i lumo le onsu ma le vanuafe lua se lau tos mariva o le au mata Atlanta. O le vasu 5 minuti o le talonga sa sete Messi i le skoa Enzo Fernandez ma le tusai ai ma fōringa mai ai loa sa ngatu e toe wha popo staimi every time. O le kiki golosia Messi i alau Taro Martinez ma ulu ina i le polo le neti o le manu malo i le minuti alo na lua o le taimi sa toe wha popo o le taimi ia sa ta fia di talonga. Ai o le skoa manu malo Argentina le se a whaina pe a wha tusat satu i le tausanga e a whaibsa lau o a Varsfru Maleono. Ma le a fōi sa la tu ia le fatu engelani e ulava o le skoa le i longolonga Diego Maradona o Argentina sa maua le polo sa tau luna 5 ma sao ai i le neti. E o mai lava i aso nei, o i loa ai le skoa, o le limo le tua i por hand of God, sa mawhai ona manu malo. Ai o lea whaia ino Engelani sa tue sa sa ia i tamata alo Argentina le masima le lato manua. I tamata alo sa lato whaalele ina se io se fo o tusi ai le whaopunga, Las Malvinas San Argentina. I le whaaliwina whaapapalangi, the Falklands a Argentine. O le moto Falklands e ona e Argentina. O le ta yalo a mionga e tau sisia i Malaya le FIFA e whaasai i ani fua, i oni whaalinga po banners, whaalinga tu sisia marisi o tu sisinga e whaaporo kiki, whaamanu o loto a e pe whaelonga tangate de tonu o Malaya. O se fasili le tunu e pule ina le moto Falklands e pe ona iloa i Britania, i Argentina e iloa i a Malvinas, sa mafo se tau e vau tunu e lua i le afe i se lau valsumari lua. O Britania sa mano i le tau i le ono se lau fast fruiva o fito Argentina, sa whanoiola a e lua se lau 5 fita a Britania. Ia tala nau ni aso, ang lelei se reisi, ma ia muri alo aso. Ua mawhai ora au da atu le tala o le tau i aso te tasi ona o le langolonga mai a le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. O le rau ai whawhoka i se o totonga nau tātou tala i rei whanua mai New Zealand e pio nā tāpreina ma whangai nā tulela sunga i a se uli o walau leifi o le liti o whawau māloa New Zealand. Le winga nei le tātou tala o le tau mo le so mo le whai o le rive yaso mo au kilani ma Samoa. O le winga mo le so mo au kilani whamai a wawa mai ono iai wanga i mo le mawina le Taeao nei a to ai mo le a woli o le whaasolon tulei na langi le leile tau so vili angi mai le so mai li tu i saute i sisifo. O le mawhanawhana o le rea so whaile mo au kilani sfulu mo le ono tikiri o le Malu i le poa nane sfulu tasi tikiri ngoto le lai le whiwhiana nei le lusfulu ono minute e te ai le tu la e 5. O le venga mo le aso a Taeao mo au kilani a langi le leile tau so vili mai le tu i saute i sisifo. E whapena fo i la winga o le tau i le aso sa aso nei
Ya ole alangi le leile tau mo savili mai saute I sisifo. Ole asonga fuola ve sfomo au kilani a wawa ni siro fuanga. Vai oro yeina yu wanga tolu vava solo I le a woli. Savili ole angi mai le tui sisa e feololo le malosi I le afiafi ole asonga fuola ve sfomo. Joe fatalo fantu wele lo tanto utro I Samoa ma futa mai pe I lungo lo tanto wala leo. Ole tasi ono tesi mal tasi fa mo. Ma no na vor fio fio ma no le on sai fai un ol riva yeso o inga ne o le tap. O savili fa solo in malo si lo tua loa savili mai sang te sai. O lo ofiti ai pe Samoa mai o mai ya ma timu a fiai le tro inicio taimi. Pe ile o ye se fo tuanga po se la tinga o fa malo sia mo lau fanua uma o Samoa. O le vengala mo le somo Samoa o fitia se vaenga le langi au ma timu e ono yai ai ma tele I vaenga mo lunga I le awoli e ono fa tau savili inicio taimi. O le venga mo le aso an Taeao ma le aso sai Samoa fa mai o le au fitia e o se vaenga o le langi au ma savili e fa tau inicio taimi ma le aso ngafua I le aso lua o le au fitia ia o se vaenga o le langi au. Tulanga na pe ona yai e winga o le tau I le somo le aso an Taeao mo I tātou ni au kilani anto ai mo Samoa. Faiste fofuanga I tā pena I lau ainga mo lo longa. Tala noa I lau ainga I le mea I fai pe asi I tia le vai au tafo lo fali. Tu au me tā ua I sino fuanga saunga le mu, ma whao ngā se a fianga o lo longa o tuanai. E fai ma le sona o le ona toe tu lai mai o ia fianga I lau ainga. Tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mu I taime o lo longa mamafa. O lo o yo lava lima. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. So e fatala fantu le ringaingo le Taeao I le mbano le tru I tono New Zealand man tro mamau le mafuta mai va vai fo tato pologrami dei musica. Sei tolo mo I le ringaingo le Taeao talo sia ua faise Malu Taeao. Ya e ngoia fala awali I tau sanga fanga io a. Kasi meo e o le kuia le wa o la ngi vai ka.
tele mana o lava. E fa a pele pele o e nei e matanana. E nana lava lo ualofa. Ai fa a polonga o e pe e te ma sola sola. E te fiu lava e to mai. Le se file mu e te lua fea nai. O te mana o tofo tofo o e. Fia ilo me anai e ilo no toe. Ne I e fa a tanga file mai. Ai o tutonu o lo loto. O le lio na fe ai. O le whainga o le tama futanga na o na feo feo a I lava. E le I tai tai o se tai mi e sulu ina I se mama. Sunga se ilonga ha e pasi. O la usu e na pe e te lava o no sai. Fa ato atano no fo moi. Ai ua mautino halo halo whae o I leo ti. So a ufa alisa o atu. Lea lo fa moni lea o te no fo mau. E le o sa o fia tama matu. Alo o fia manu malo I lo fa. E te fulava e te fa ali I wana o lo u ata ata mo u pati pati. Wa ati leina o to fa ali li pe a o ba ai atu e matangi tangi. E te fulava e te to atuli ina I asu ia ia winga fa ali. Te to fa o e la u hani pe e te le la vatatari fa a fita uli. Baby awe keika, awa ngai fuka. Ngalo o lo fai fari lo mai keika. Te mao ye e masangi ya sore aka maso le hangi. E ringa o se fia e te muere ngi la langi. O le mafu angle nga o fari o ko winga le anga. Te mao ye e masangi ya so wai le masa. Awa a fai pui ringa o se fuka usanga. E likala I o ke fa awa le ai o nganga. O makiwa kalia akele o kupe fia. Kalia le manguia, kalia le mafakia. Au leo o va yaku ua leva ma e saumia. Beli lo mare mama, te kolo le manguia. E te fiulama e te faali I wana olo u ata ata mo u pati pati. Wa ati leina o to faali li pe a uba ai atu e matangi tangi. E te fiulama e te to atuli ina I asu ia winga faali. Te to fa o e la uhani pe e te la matatari fa a fita uli. Fokua o kia o ila ua mio ngā ia e whai ia. Usa ua e whai mare busu e wha au le kilo e whasia. We make that story more excuse for mare pasia. Kine fosfulanga le ka ngu e sea. Kovoro maso salo se kuia lo inga inga. Whapare male pea o e inga ngi whai pe mo sasa. Kama whakanga e pei o alau ngaka I nungo kapa. E makinga ka e suenga ka se alo whai ngaka waka. Kikele a pesenga ia e makua I le uo. Awa o ka lai kau whalili. Ai e se lo o rufa wha mao ia o ilo wow. Yo! Na o faita o e la o pipi a o lea ua leva na e sauni. Wa o wila o e ua sili wa sa o hale tangata na o fili fili. Mo I o te leta solo muli o oiolo utofi e o ile o ti.
ma ani o folinga sa o a oikini lai iki ko wale wale mapuange do binga Vivianga sui fefilongi o le riva o le Taeao le aso for Rayle le nei le aso sfurbitu o le riva sino yu lai lua fe lua se folo maleono e tova talafan tu ya tu le riva o le Taeao e a wei to lu for finga wenga e po le da foi te io e fa uma leila o pai nga fale ile pe ya e be nga la per ki kai via wa kuaina wana e ngo ki fale nga le bakery e ona e alwai le tau fale finga wenga wai e umalo le pule ia pe umalo o fa so ma le pu Jua le Radio Samoa e le polo kalame le Malu o le Taeao si o lieli July se fulu e le Taeao nei ia le wotoe va ia le toi sulu mai o le la e le rivang o le Taeao au kilani saute sa ili se Samoa o e malo ai
o le Enterprise Model Group manukau o lau fale taavale wha moe moina. O tele taavale matango fie whilwhili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se taavale talawhia ngai, sua mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga tawhailangi enterprisecast.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau taavale. Ta lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua a mata i le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fo. O lo maua le iPhone ma le Samsung mata mai. A mata mai le na o le lua 5 tā laid vai aso. Ai ala se se tino fo lazy boy. I le na o le lua 4 tā laid vai aso. Ma wae. Wa siria ma le lua 5 tau sangal tau tua a le Best Bargains. Ta tala fitu aso. Wili mai loa i le o valu selau lua iwa tolu iwa. O valu selau lua iwa tolu iwa. Beta mai ana i le Facebook page a le Best Bargains. E ia inga whapito. Mo tupe whamomoni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whaawau pia le tāru whapitoa nao le 5 tāla tutongi pia whaonga aina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamomoni mai lau telefoni whewe ai. O loo awanofo le tāru direct transfer ti posi mai ai au tupe le tāru account ma whamoni aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la foino lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tutongi ino pidio le pai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi ni nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino uma i tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silafia, o whaasoponia so se vahenga New Zealand i o tātou lala, o lo awano fo i o tātou ofisa i o taro mamangele, pe whaonga le Pacific Easy Mobile app, po le direct transfer, whaasawa i lo taimi, ai siri atu na whaasawa i nau tupe wa taunga tāle penisiri. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Varselau, o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa baru wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Ta alofa lava o te roa. O le tala fia, ua whaiti te nei tausanga mai le ono sa fulu 5 tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino i nai pola kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. E le esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le 5 po le 5 tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa mo susu enga ma wha ata o tau fale. Ma wha manu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai. O le a maua fua pusa ma mea whainga luenga. O le whaatino i no ia wha ata masusuenga e tailua tausanga malafu atu. Se ia o lava ina i e au lia le fitas 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave i loa, ma maua aunga o le kanesa i le amatanga. Si usuenga ma wha ata o tau fale. E ma whai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te tonu. E vave ma whai ngofie. O usuenga ma wha ata o tau fale. E ma whai o na wha asao i naiola. A maua lola pusa. Vai lo. Ta lofa lava. O le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services i mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanonoanga ona o le maliu. Mana tualinga fusi and Sons malana au nanga. O le a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni 275 tolu o fitu. O le matau ia Iova o le amatanga lea o le poto. Ai ino tangata vale lea i le poto ma lea o oina. Lo wantali ie, whaalongo maia i lea o antu o lau tamaa. Aua foi e te tu la fua ina le upu o lau tina. Awa e whai ia mea ma pale matango fie i lo ulu, ma mea e asoa i lo ua. Lo wantali ie, a whai e wha ole i a te oe tangata ngasala. Aua ne i e usi ta iai. A whai la tau te whai mai tātou wō, tātou te lama i le toto. Ia tātou talia ina, le ua whaifua lana mio le lei. Tātou te wholoina i lātou e pei o le tuunga mau. Ia ato toa lava e pei o ifo i le lua. Tātou te mauai o loa tahaua umalava.
Tātou te whaatutu mai o tātou whale I le vete. Tātou te whai whaatasi la tātou vili. Ia tasi le tanga tupe ia te I tātou uma. Lo wantali ie, aua tau teo I le ala whaatasi ma I lātou. Tā ofia o vai ne I vi I lo lātou wala. Awa ua tau fetuli o lātou vai I le leanga, ma whaata alise e sa saa I le toto. Awa e vai fua le upenga, a ua iloa e le manulela. A o I lātou wala malamba I lātou I o lātou lava toto. Wa lātou tala ina I lātou lava I lo lātou lava I oti. E whape nā fo I ala o I lātou uma o e manta pea I le oloa. E ave e se ina I le ola o e ua iai. O lo alanga le poto I fafo, mua leo tele I le malai. Ua wala au o ia I le mea sili o na ta alili ai le leo tangata o whaito toa o le ai. Ua whai atu ana upu I le ai. O tau e whaingo fie, tau te loto I le a mio whaingo fie se I a whea. Ma e tau e mu la tau te fia fia I le tau e munga se I a whea. Ma e va le lea la tau te ino ino I le poto se I a whea. Liliu mai ia I la ua inga. Whaauta, o te lilingi atu lo wanganga ia te utou. O te whailo atu a upu ia te utou. Na o vala a watu ai le I mawhai ia te utou. Na o whaaloa loa lo lima. Ai le ai se na whaalonga mai. Na utou te ena la upule umalava. Ma utou le mawhai I la ua awa inga. O le mea lea. O te anta iau I lo o tau malaya. O te tauemu pe a o mai lo o tau fefe. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasi atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia linga Philip Fusi linga. To ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pe susu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele.
Sufungmani na la vipese me to tisi papaloa sinamonga. Malavi na le tua utolunga tuile polokalame. O whangoina le upola poto mo e ma we tanto umile divang o le Taeao la Samoa. Se si ona whampoponga i le teimi masani i le vai aso faupe an tanto ulia le alo whamalanga leo le tapa au sili lunga. Ua toe se fulu ma le fitu minuto na tāleo le tu la e se fulu tāns fulu a wada atu le whampoponga o tala i vei whanua e le Taeao ne o lewa tonu mai le lisi o le manu Samoa e lana tālonga ma Romania e le vave au leo sa a sau nei te whaponga i se teimi e leo toe mama. Ona motu o le pawa e malama lama Pungai olo uingo a wha ape alo na mafua anga Atonu e whai malu I o se tasi I le nei o langa Tasiva malulima e te upea I lo uanganga Amatanga o le pisingisimo se la asanga Oloa male fale a e tau fie matai Manatu I le malosi langona I le vai Maiti na ole olanga Samoa utele fatufua o se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau ia maua selunga na I Atali I le anga leanga Lea I se ono sai Mai tau sanga fea ngai pea mawhainga ta Nono fo I malono uta Wa pei I tau se pango ta Tala fe avea I solo molia I le tula fono Fai mai e tafi e se ita o fanue umi e sa olo Pena paana tinati inga uta ole puiai E langona ole fefe a o Yesu na ia tai Tasiva malu iva mapu ima ota upau Ai amata le tanu finau ina ia mautu Maiti na ole olanga Samoa utele fatufua o se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau ia maua selunga na I Atali I leanga Lea I se ono sai Ole
mai tina o le olanga Samoa o tele fatupua o se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau ia maua selu manai A tali i le anga leanga Le ai se o musai Mapu mai tina o le olanga Samoa o tele fatupua o se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau ia maua selu manai A tali i le anga leanga Le ai se o musai Omo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilu fa le leo maota malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be fa folo heat pump, fai sau dick, fa ka peta lo fali. Fab so ta imai i le living space. Fai a 4 quotes, mau le so soani ilu finance, e le ai se deposit. Vili mai lo le living space, i le o valu se lau, lima faono, fa valu fa. O valu se lau, lima faono, fa valu fa. E whai ngō whielo o langa, pe a le leilau wha aperitania. O talai na neia wanoa e teles talai i le Dynaspeak, moa o onga wha aperitania. A onga fua e o nufu mau i New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amata liawa se ngai le aso lua fitu o Julai. A whai e te au mau i Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha apea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e fsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu whātasi, lua lima lima, ono fitu whātasi. Betana i ane i le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. O ti ngana unifo. Whawawhenei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iai lau nifo i le nao le whase fulu tā la. E whaia foi nifo auroi wha ai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu whabalu tolu o le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Dental smile every day. Ua le osa I whala bela ve. Le tamaitai o Agnes Towers mua o le atau tua mo oi. O valu se lau fitu I vaiva o le tali o lo faa moi moi. Le Friendly Loans mo nono ngā tupe, tua tusi, lua fitu di, Waiparera Avenue, Henderson. O le ua tui fitu mala whamirutu na tāle o le tu la e se fulu le ringvaenga o le Taeao e le tu o le nufo. E a matatu tau maa vai fui matatu lulu au maluga ka Yesu e le meo la ya. O le utonu mai le nisine o le tatu au le manu Samoa o le ata alo ma le au Romania. E le vavea o le sa so nei fameo le afo le tolu teimi Samoa lo winga. O le afo le luana teimi New Zealand. E ma o le nei le tatu manu Samoa le usari atu mo le danta longa I le fai ungolo vei so nei. O le numero tasi le li o aki se yuli, lua, Richie Clemente Asiata, tolu Marco Fepuleai, numero fale li o Benjamin Petaya Nini, lima Samuel Slade, e ai tumo pele li kaptenia Mirko Fai Langi le numero ono, Alamanda Botunga le numero fitu, Abraham Babali le numero valu, numero evale li o Joe Lamb, se fulu AJ Yalatimu, se fulu maletasi Warren Solomona, second 5-8 le li o Peter Umanga Jensen,
Tankin pa iaua i le senta se fulu ma le whale li o tuna tuitama e ma le fulpeki ia la trau a kiong. Whale o leo le manu Samoa mo le talonga le whai le riva ia so au fiai mana Aki Boyle Tia Jared Adams lo lani whaleiva o Jay Tangia Lao Tuivaiti Nico Jones ia kopo mapu Area Tara e nari ia ma le sunga ia Danny to ala ia o lisila na o le tatu au le manu Samoa o lewa sauni atu mo talonga le whai le riva ia so ia le whai le talonga le peleki ma ia lani le so a Taeao a toai ma le talonga ia pani ma furani ia ma au se talia ma Italia fiti ma Skotilani a Felica ma Welese Argentina ma Engelani ia ma ioe o talonga nai whaia e le whai unga o le nei whai ia so ia toai ma le tato talonga ale manu Samoa lea ia ma le au nai fo le au Romania pe ona o ta ua ia ona tawalunga leo talonga o le soka le whai unga le venga so nei ia po le aso sa a sau nei le ta aloi Engelani ma Farani su e hele tu tolu ma le tufa sa ilinga sempinio le ipo la langi le Taeao le aso ngafua ta tono le fitu le Taeao ta aloi i Spain ma Argentina ma ngaloi so manto leo whaati tele mo le maafutanga ma le wia le whai unga le venga so tia leo sa uni mai ia e tato whiloa i nai le whalisa o i le whalitala vai alo whantu mo le wia le whai unga le nei vea so Pito ia pia si o utaulanga manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a o basa vali le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tunele a oma ele mafai hanga ona ngalo le tape mali o vai singano lo onofo haitine matama yunga lona awala lau papa le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato nulele a oma e mane ilano ole na o umasia ubele
tonu matatai goa wafai goa i Samoa e perina o le Pasifika e fai mamita mitanga ya ita wafa apea ona lawi loa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai mo ia Samoa le masina se i esusulu ia Samoa lo watu se i vai mafia fianga ie banga atele matama olo osisi vai mapepese matata la tokulele a omae mane ilano ole niu na o umasia upele a omae mane ilano ole niu na o umasia upele Taeao Maria, talani me out here on New Zealand. O le whangai non whalau whasai nor cocaine, per cocaine in New Zealand e waru i lunga e pēna whāri ai ar company e whaia su e su enga i whanwhainga ruenga. O le li poti whāri kwata muli nea le official le Drug Detection Agency, wa whai lo ai le o atula wale 50% o su e su enga e whaia sa wha maoni ai le whaongai ne tono whanwhainga ruenga ar cocaine, ma i le tau sanga. Salongai o vi Silly Clean Dobson il programma Morning Report le Johnny Sila. Wa matuai lo loto le alo lunga o whaongai no ko kengi ili temine. E sua suenga sa wha maoni al whaongai no wa lunga mai kwata ua mawai atu nei. O le alo lunga wa li mai lik te lope. Whalia Dobson o la to wha maunga i Australia foi o tau tino ai. O le mea lava le ai tasi o ali li mai le nai tua le vasa tase mane. O le mea le ai lava o ni usilo se atunu lai titi ta ele o le lolangi. Ai o le me moni wa ve matu no te lope sapalai i ai le cocaine. Whalia Dobson o le tipi o karapisi po le cannabis o se fuala au fasai na pero sili atu le no wha maoni le ta tele no wha o ngai ne siaki e whaia de tono wha whainga ruenga i New Zealand nei. So o nei ma le pauti o le methamphetamine. Ma ua mana o mia ai wha whainga ruenga u mia le li poti. Ma tilo i ai po whele tu malo o lo i ai ma fuala au fasai no lo wha lo ai wha o ngaina. E peor fati te inga o ko kengi, wala tu tilo e ele si tio fa ngai Canterbury ma o tako. O le aunga fa mai o flu manu lele po le bird flu le H5 nutasi e pena fia le telo tunu le rangi o tau no mai nei sila. Sa fa ma ni ai le minister pui ngo me ola la au mo le ola marolo ino tanga te ni sila por biosecurity Andrew Hogarth i le tala le basa name. Ma ia whalia, o le manulele ta alo le Brown Score, sa wha maunia i suenga sa wha i le awhia, ina ua maua le mata whanga o Pitone i Wellingtone. O le wha mauringa sa wha i eftoa mahea, le aso talu o na longo e hokat, i le porkalame le checkpoint le Jorisila, o le o mai o le flu manulele, e le oto e mamao. O le flu e pona i loa i foi o le avian influenza, o se virase wha ingo fia tele o na pipisi le ngate i manulele tausia, ai fa penama manulele feo ai solo e beona fa ai le matanga ruenga fa sao o le aunga le H5 nutasi le o tau no mai ne New Zealand sa mapuna i tulangi ma tu le hemisphere e le lua fe male rusfulu fa le matanga ruenga o le aunga tela sona e senga mai si aunga le HP a tasi taluai e tele atu le faingo fio na pipisi le va manulele ta aloa ia te semo le lua fe male rufa o se isi au ngor flu o avian influenza o iloai o le H fiku nuongo. Sa maua a fia isi fato anga moa i o tako.
E sili marselau lima sfuafe e matua mo sa fa lala uma ono le flu. Ina ua maua ia ni mo iniso fa le mo ile fa toanga ya afia ile flu ina ua fa siaki. O le li professor le University of Massey Brent Taeao sa e falia. O le mata upu mo se flu e maua e masani lava ona vave te unu mai. Ai o le tamata to mai fa apito e virase le University of Otago tema Geo Hicken sa mo mua i fali ai e mana a mia ni sino na tapena pena mo fa matau o ia i kelope. E le li pote le matanga ngā ongo fai loa o stei mo mole ne o to tele ato mai tia onga e su e fai longa mau lunga e fai ngā ruenga ma onga. Ma le to tele ato e la tone e sili atu le leo le fatu langana o le taunu unga o lato suenga ma lato maka e pasia i lato suenga na i loi lato e le fai ngā ruenga. O le li pote le working while studying, have students working patterns changed? O fali ai. O le numero to mai tia ngā ngā lulu e masina au tu e whai ai ala tua o onga. Sa hoso maurunga i le roafi ma le furulua. Ma tau whai maali ane ai, a sa tu maulava le maurunga i le roafi ma le furfa. Ta wai o le vaa le lima sufiti ma le onis fupaseno to mai tia onga sa whai ngā luenga i le vai teimi o le vai tuanga mua i le roafi ma le furulua. So si tia lea mai le fast furuono i le lima sufapasene, i tau sanga i rumatu, a tolopo i lalo le lima sfurulua ma le lima sufapasene i le lua whema le rufufa. Wha ia fo i le lipoti, o tamai tia onga e nao ni nai tūlapo part-time students, a le whainga luenga, e mawara lo atu le wha tūlangana o le wha mai aino a lato suenga. Nei lo tamai tia onga e whainga luenga. O le wha tūlangana o le mai awa o onga le tupao tama i tele atu le palasi ma o lalo pe a whai, e tele atu le whainga luenga. Ai ei fo se senga le vao tomo kia onga ma itu ai ngo tanga tanu ese o tomo kia onga papalangi manga sia e fa wau le mawo lunga fa tula ngana le me wala e mai ai wala to suenga e so se vainga mai le vali te pula ai o le mawo lunga o le fa ngona e fa inga ngai ai o tomo kia onga mauni ma le pasika e mawo lo atu le au te telenga le fa tula ngana le mai awa onga ma le mawo lo tele o unga ia o onga i fa tula ngana fa ngona e fa inga ngai ai patino le tamatia onga Pasifika. O la sona nafi sa whelo a min star vai fafo New Zealand ma min star mai ni we fiti ma Samoa. O ia whelo inga e muni mai le sai nia Australia on Maria ngor whainga paanga mo le pui nga fast fitam pa po ni kini le tu sangta wai ma fiti i le vai aso ma vai. Wharia wa wasa mane Winston Peters te minei o le mautonu o iei fuafuanga whaata atiti o pui nga whaitulangi. O le mea le ai tāua tele aina i lo seisi lava taimi i le whaso tai. O sa kiasi ti koto fiti ma fata Ryan Schuster o Samoa le sa awai de phone tanga fa min star fata inga ni sila tot McClay sa fono foi ma Peters i au kilani o le pare mioni we Dalton tangelangi filo ai foi ma Peters moste mo tulu mai ona toi fit flia ya me ta longa fa ya swing o fa ya ngolo Black Dave Rennie mo na au mo pui o le mata tia o le tosmo le lua le o tau sanga e noa ma le sofia se au whaava malor malai i den pake o kilani, i le taalonga le maailani le so Taeao. Ele i lava se whai ino le peuli le malai mai taalonga i limas malalua, i le whai ina murimuri o le hawhai salau iwas fuluwha i le toa vivi nia wharani. O Josh Lord, o le apanga masao Patrick Tui Plotu tuolanga loka, Adi Savera kapteni, ma Luke Jacobson, o le awha wau le ofu numero valu marfitu. O le uitolu i lumo skalamu o pou ya Ethan de Groot, ma Tara Lomets, ma le huka ya Cody Taylor, ai o whale o leo iai Xavier Numia, a Safo Omoa, ma Fletch Johnny Well, ma i lau whale o leo. O le tama mo se a mani o whilwhilia o Blacks Anton Sekna, o toi maua lisi o na wanomo lan ta alongo lan lua e peoli, ma i den whale o whale o leo, whata se malisi tamata alo Lucy Peter Lakai i tulanga Lucy. Campbell Roykant, ma Ruben Love, o toi sta alo sasori no Mariva Marsfulu, Queen Tupaya, o te tali o le ofu numero sutolu e panga ma Jody Barrett, i se fulu malelua. Will Jordan, le wa ve neima tamasko silia i tala anga le All Blacks, o le atamo e le wingi tamu tau. Josh Moby, o maua neilan ulua i ta alonga e mua i ta alomo le All Blacks, i le ofu wingi anga vale i lan ta alonga le lua. Damon McKenzie, i tua i numero sumalelima, fulu peti. Cortez Rattima, Anton Leonard Brown, McCallum Clark, o lo awhiai i le au whale leo. Au te vere ua wharia e whai aonga rau laka pia ai alani Andy Farrell, o le amana o mia le na au le la langa o mai lungo si ta alo pito silio na le leo lato wolanga, pe a whai lea e mua vea mase au e whato ilo loina le o Blacks in Malai Eden Park, te lo mai lea whiwsalau i was for far.
Wa mai ona fai lo le wa halani mo le talonga mal peuli le a fia mal alo Samoa kiwi to tasi panti aki se tasi no mersu tonu mata ina no fall fa leo. O le skoma malo Samoa la Taro Martinez i le iwasuma le 2 minuti alfa amaro si aule li ta alo soka la lo Argentina le langi Lionel Messi i le na au ma to e turi ai mai manu malo ai lua i tasi a Engelani. O Argentina o le umir champino lo langi le terminei o le afetaui nei ma sepania le champini o le taamarisanga Europa mo se ilio le champino ri po le langi o le ni sanga. O Engelani e fōringa mai wanga i atu le au sio no rua iso ngā champini tilu mai le hafe i se lau onus fruano. Ina wa skoa i lumo le onsu ma le van wafe lua se lau tos mariva o le au mata Atlanta. O le vasu 5 minuti o le talonga sa sete Messi il skoa Enzo Fernandez ma di tusai ai ma fōringa mai ai loa sa ngatu e toe wha popo stay every time. O le kiki golos e Messi i alau Taro Martinez ma ulu ina i le polo le neti o le manu malo i le minuti alo na lua o le teimi sa toe wha popo o le teimi e sa ta fia di talonga. Ai o le skoa manu malo Argentina le se a whaina pe a wha tusat satu i le tausanga e a whaibsa lau o a varsufru maleono. Ale a fōi sa la tu i le fatu Engelani e ulawa le skoa le i longolonga Diego Maradona o Argentina sa maua le polo sa tau luna 5 ma sao ai i le neti. E o mai lava i aso nei o i loa ai le skoa o le 5 le tua i por hand of God sa mawhai ona manu malo. Ai o lea whaia ino Engelani sa tue se sa ia i tamata alo Argentina le masima le lato manua. I tamata alo sa lato wha lele ina se io se fo o tusi ai le whaupunga Las Malvinas San Argentina. I le wha liwina wha papalangi the Falklands Argentine. O le moto Falklands e ona Argentina. O le ta yalo a mionga e tau sisia i Malaya le FIFA e whaasai i ani fua i oni whaalinga po banners whaalinga tu sisia marisi o tu sisinga e wha porkiki wha manu o loto a e pe wha ilonga tangate de tonu o Malaya. O se fasili le tunu e pule ina le moto Falklands e pe ona iloa i Britania i Argentina e iloa i a Malvinas sa mafo se tau e wā tunu e lua i le afe i se lau valsumari lua. O Britania sa manu i le tau i le ono se lau fast fruiva o fito Argentina sa whanoiola a e lua se lau 5 fita a Britania. Ia tala nau ni aso ang lelei reisi mai muri alo aso. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa